Thank you. Khakchang ha? Jatana. Okay, saya tahu hang hisap mi baik ya. Hang kaya tak wo. Kaya kau baru kerja naik. Jara tong thong gửi phải yêu khắp bằng sự răng gửi Ông hấp bông mê trăng gửi Tôi nhìn phát khó ra Sự kỳ ni cho ra Anh yêu sao qua Hấp bông mê trăng gửi Tôi nhìn phát khó ra Sự kỳ ni cho ra Anh yêu sao qua
Jora tong thogai phayo khapang shirangai Lama kiyok shai phayo khapang shirangai Thank you for that wonderful and beautiful number, Dr. Deepa Sharia. Ladies and gentlemen, let us now welcome the team Sangrayang who's going to perform amongst us. They have registered their name in the Guinness Book of World Record. Hello. Okay, so now let us call upon the local artist from Wangmun. Let's call Esther on the stage, please. Ladies and gentlemen, let's call Esther on the stage for her beautiful number tonight. Tuna chuan Esther Lalshuai Kimi zai turin kan so mga kan program tura kan puan lok mok nam lam kha technical problem au mo phangin tuna anron ti thei don lova
hemi zolama hian an ron entir don ani mi puite muala kal thazelila mi pui gan na tle mang reng khop maya khongain mi pui local te kanomani chuan fil laya chair kan huna hian thukhat thei zelila a thaome galleria te thumai lovin alaya chair do hian thuzel theila alomom hleang tuna zai turin Esther lal shuai kimi kan some belai khana to rizap mung sing khana laika chiri hastini kokbor hafardi jot tuni khana to rizap mung ya farna kreng ni sinijak bipa shariang ni khorangtei tabuk ni bechebo haino haising rizap mungono chini khano khili layane obechebo saisung khlai rizabai khana ruano mejo rizap mung Miss Esther dangsau sogijak sing khana lainai bini rizap mung Unity Promo Fest 2025 Obo taklaini official kaitok jakao engnai aroni bising tinini o bangmun playground no je songsa jagi tongbani obongkha kaibridi bechebo rangsakni takubukhu tinini o songsa jak pandao phai manjak phainani koktongo chini hastini pherangtei hukbar bedekni mantri boram grang muchang Ratan Lal Nath phai manjak phainani koktongo tourism department ni mantri boram grang muchang Shantana Sushant Chaudhary sir apno karibo tinini songsajak pandao phai manjak phainani koktongo industries and commerce department ni mantri boram ganangjuk muchangjuk Shantana Chakma apno karibo teibu kabangma narwai motom songno chung mannai tei srapsari ulodo Ain't it time for you to come and take me home and take me home? You spread your wings and then we'll fly away. Ô cái khir việt lại ta eng môi ô lâu môi chuang mang nghề sắc mèo thar chơi lên tin lâu lâu chom đi la lại ta eng môi nâu roa la 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 chom đi la chơi lên xuống lung lom nan mô iliam tur mô lâu nguy dâu cùng bụi su là lâu về hian hun lệ ni tê lâu thầm càng ai chi lên rùa lùi chân nu tê chăm ri la tai ta em môi nâu rùa la 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 chăm ri la say lên dung lung lom nan mô iliam tur mô lâu nguy dâu ta belai belai kena hamba ya faru o haste tripurani engi tei belai belai kena hambai sini musician dokno khorang musical band tebo kabang ma extra band rokni resap mung norok nuk nai sing tei sapsani ulono tiri di pandani boromni narwai rokno sing lam sok nai tebo nai thotuk musamung rok sing nai nari tongkho norok jotono no koi nai pandani puilani simi norok tonggo pai thak jaratei tongnani bakai
Tongai maya bochale khatang jao khabai no no oh ani jadu yo jadu yo জোড়া কত মাসে যা আবো কিবু ছাউই মায়া খালি বুজুঙ্গু বেবার মানানি kebang siado rilang dia aswa chogai ta mo khai na ni sal ni sal ta ni o sansaro kha mo choma kha ta bai ni che to mani de bango ni ni jadu yo oh ani jadu yo Busubulinggo kobon koco khau khachama manani tugu ranja khau ajai phai nono manisi hisasudango san sai phơi nó càng lại này thani thủy đâu sơ mai càng lại này cứ đây đi khá một xa hơn kề bối tu sini bu bối kề oh ani jadu yo oh ani jadu yo tongai maya bochale khatang jao khabai no no oh ani jadu yo
ত্রিপুরা ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের জন্য একবার জোরদার হওয়া যায় ইতনা কম তে কিসা কবাং খায় আরেকটু বেশি করে 1 2 3 গো থ্যাংক ইউ चलिए और एक बार ये जंपोई हिल के लिए कमान वाह वेले वेले किना हमबाय नरक आसक सपोर्ट खालामनानै बागै तै तांसा रोजाब मुं नरक जतन कयनाय किसा मोसावै चबारानि बागै Yang di Mathia Pailwan Wani Gormuti Nono Okazuni Surang Risata Kumpi Urik Nai Sabuthiro Hai Siti Nengani Logi Yang di Mathia Pailwan Wani Gormuti Nono Okazuni Surang Risata Kumpi Udik Nai Sabuthiro Hai Siti Nengani Logi Yang di Mathia Pairwan Wani Gormuti Nono ताले ताले yakni mati yang paid phanu kodok ni ganti paid phanu thangila kangli ni ni loki thangila kangli ni ni loki regala phano no ani yakni mati yang paid phanu kodok ni ganti paid phanu thangila kangli ni ni loki thangila kangli ni ni loki regala phano no ani Yang di Mathia Pairwan Wani Gormuti Nono Okazuni Surang Risata Kumpi Udik Nai Sabuthiro Hai Siti Nengani Logi Yang di Mathia Pairwan Wani Gormuti Nono Suhani Shai Nai Thongao Ani Bukhao Nono Tonai Kusu Kusu Hujaya Hamzang Mani Bai Khanai Suhani Shai Nai Thongao Ani Bukhao Nono Tonai Kusu Kusu Hujaya Hamzang Mani Bai Khanai Pairwan Ta Jolli
Haiti Papa. Pairuana Oho. Tabu no hindi logi Yani matia Pairuana Wani gormuti no no Kajuni surang risata kumpu Udik na jamu dhiro Phaisidina 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 Ani logi Thank you. Bye. Thank you. Belai belai ke hambai sini takuk Gautam Daya Waikano bukuk Ushano belai kana toto kai singro sabi kana ka ojaro phari singtai bisi diklai lia. Let us not delay and go ahead to the next session wherein we will be seeing this beautiful dance by the Mok community, and they will be bringing us the Sangrayan dance by the Sangrayan Dance Academy. Ladies and gentlemen, let's put our hands together for Sangrayan Dance Academy this time. Nasing laijak sung tirini pandani panda seng sai renai no pandani narwai okra boramni narwai te narwai khachuk shokdo te sapsani bisingko no borok phai shok painai norok jotono no tiar tongnani bagai kobok nai puilani simi norok tongo pai thak jarate norok tongnai belai belai kena hambai norok jotono no Rini pandaw phai mansak phai bani bagai joto khapani khachuk song boram genang juk song norok jotono no belai no lam sogo Mari kiti kapari khachuk song Tripura Tourism Department Government of Tripura by Luachisa Unity Promo Fest 2025 Tininio Songsasak Pandau Pandano Chengsai Renani Baki Pai Mansak Federi Koktongo Chini Hasteri Perang Te Huk Barbedeki Montri Boram Gudang Buchang Roton Lal Nat Pai Tong Haborok Sungjatono Tiar Tong Lainai Borokno Lamsok Nani Baki Tirini pandani narwai okra, boramni narwai khachuk, te pandana chengsai renai narwai. Phai tongkha lamo tabuk ni bisingo no borok sok painai, tirini o songsajak pandao. Lalu. Tabuk na jeng lam sok lainai. Rizapong musamong bebak na tiar klai. Lam sok na ni baki tiar jak. Belai no khaksang jak, khatong thok jak, te. Sing belai no nasing jak, tiri ni panda chengsai renai narwai, te panda ni narwai okra no lam sok na ni baki.
Oh sangre sangre Muma sangre Oh sangre rako Ruchu bame Sangre rama pyoge milo Sangre, sangre.
ngoma sangre Sangre, 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 ngoma, sangre, 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 ngoma, sangre, 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 ngoma, sangre, 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 ngoma, ngoma, sangre, da, ngoma, sangre, da, ngoma, sangre, da, sangre, da, mangoro dekho lage me, nila maula komori ka jage me, sangre, da, mangoro dekho lage me, nila maula komori ka jage me. Belai nai thotok sangrai musabong seng nai lekha sini tiriri pandani panda chengsheri nai narwai pandani narwai okra boram ni narwai te narwai khasuk sagnur lam soklai mok bosong rukni musabong sangrai musabong bai. It is indeed a wonderful dance form by the Mok community who have showcased such a wonderful dance amongst us. They've registered this in the Guinness Book of World Record and the Republic Day. And this is such an awesome dance that is showcased by at least 120 members tonight here at Jampui. And so, ladies and gentlemen, now it's the time to welcome our dignitaries here on the stage. And so, Belai belai kano khatung laijak seng sini oro sok paijak tini pandani panda chengsheri nai narwai pandani narwai okra borom ni narwai te narwai khachuk song borok ayang dangsani yagra pachingo stall tongo ajagao borok tabuk stall opening khlai tongo eba phiogi rui tongo ajagao borok berai tongo te nai tongo te sabsani bisingo no jeng borok no dangsao tubu lainai jeng borok no kha kaham yafar lainai te lamsak lainai tinini songsajak pandao belai kha tongthokmani bisingtei jeng man kha tinini pandani panda chengsheri nai narwai okra boromni narwai te narwai motom sogno tabukno sokpainai borok tinini o pandao dangsao phai jengbai kha gadal phainai. as the dignitaries have already arrived this evening, and they are now visiting all the food stalls that is there on the other side of the stage. We will welcome them in just a while, ladies and gentlemen. It is our honor to be here amongst you. Unity Promo Fest 2025, organized by Tripura Tourism, Government of Tripura, gave us such a wonderful opportunity to gather in this manner tonight. mi puite kan minister ten lo thleng to tu na hian dor an fangkual mek nin an ria anon thlenganga mei cher chit he hun honna ta na mei cher chit hun an nei zo khan nam hla play ani dona chumi huna chuan kan thut mun atangin kan zain kan ding don ya kumin Unity Promo Fest kan nei hi Tripura Tourism Tripura Sarkar buat sai ania Tripura nam sang sang omte kanin pum khatna athat le zual theina ta na buat sai ani
Borom genang juksung. Jeng belai keno khatung laijak, sinoro fai shock paijak, tirini pandani narwai okra, boromni narwai khatuk, tei narwai motom sung. Tripura Tourism Department, Government of Tripura ni pai luachijak, Unity Promo Fest 2025. Khatuk sung. Obo belai hohom dodong naitok nuktok tei belai tong thotok. Taklai ni obishu kaidok jagao Unity Promo Fest 2025 obo panda songsa jaknai. Khachuk sung tabuk sakjarati tinini o panda bai kaibrei Promo Fest ngai bai kha taklai ni obisini teibo kainei dongkho Promo Fest ngnani sal ni romai tini sal nichi char tei khna sal nichi chukur November sal nei romai songsa jaknai o Unity Promo Fest 2025 Bakmunni Playground Balai naithoto hukumu panda tei chamung dungmung hukumu mukumu ruksak obono seng nai mannai tei balai no seng tongthotok ni mising tei tinini o panda no balai no khatungui mannai আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং স্বাগত জানাই আমাদের মাঝে এসে পৌঁছে গেছেন আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানের উদ্বোধক প্রধান অতিথি সম্মানিত অতিথি এবং বিশেষ অতিথি মঞ্চে এসে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ রাখব আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানের উদ্বোধক রাজ্যের কৃষি ও বিদ্যুৎ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী রতন লাল নাথ মহোদয় স্যারকে অনুরোধ রাখব মঞ্চে এসে আসন গ্রহণ করার জন্য আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পর্যটন ও খাদ্য পরিবহন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ রাখব মঞ্চে এসে আসন গ্রহণ করার জন্য আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীমতী শান্তনা চাকমা মহোদয়া ম্যাডামকে And now let us welcome our special guest, Srimati Aparna Nath, Honorable Shavadipati, Uttar Tripura Zilla Parishad, Sri Philip Kumar Riang, Honorable MLA, Tripura Legislative Assembly, Honorable Sri Shalendra Nath, Honorable MDC TTAADC, Honorable Mrs. Sapna Rani Das, Honorable MDC TTAADC, Sri Bimal Kanti Chakma, Honorable MDC TTAADC, Sri Bhumikananda Riang, Honorable MDC TTAADC. Also, would like to welcome Sri Ananta Kumar Chaudhary, Honorable Chairman BAC Laljuri RD Block, Sri Udar Ram Riang, Honorable Chairman BAC Dosta RD Block, Sri UK Chakma, IAS Secretary Tourism Department Government of Tripura, Sri Bijoy Sena, Enter DM and Collector, North Tripura District. Also would like to welcome Sri Ashish Kumar Thakur, IPS SDPO Kanchanpur, Sri Byak Chungnunga, Honorable Chairman BAC Jampui Hill RD Block, and Prasant Badal Negi, IAS Director, Tourism Department. Thank you so much for being here with us this evening. Chừng belai no lam suksak, belai no khatungsak, tei belai no tongthoksak. Tabuk ni bejobo borok na chừng khumbutup tei siri sitini sinimung risha yaparei tabuk lam soknai, chini volunteers rok no koinai, dangsao kasawi, tinini pandani, panda chengsai rinai narwai no, tei tabuk ni bejobo puila ono chừng lam soknai. Tinini pandani panda chengsai rinai narwai, chini hastini Power Department ni Montri Boram Gadang Muchang Ratan Lal Nath Sir, Tongo tinini o pandawo narwai okra ngai chini hastini Tourism Department ni Montri Boram Gadang Muchang Sushanto Chaudhary Sir, Tongo tinini o pandawo Industries and Commerce Department ni Montri Boram Gadang Muchang Shantona Chakma Madam.
Now we shall felicitate our inaugurator tonight, Sri Ratanlal Nath, Honorable Minister Power Department, Government of Tripura, and our chief guest, Sri Sushanta Chaudhary, Honorable Minister Tourism Department, Government of Tripura, and our guest of honor, Srimati Shantana Chakma, Honorable Minister, Industry and Commerce Department, Government of Tripura. আমরা সবাই হাতে হাত রাখবো নাই তংনাই যত রাংসাকনি তাকু বুকুক সগ্ন কয় নাই ইয়াফা খরবই লাম সকনানি বাগৈ প্লিজ जों लाम सकलाइखा दिनैनि पान्दानि पान्दा चेंसानाय नारुवाय अक्रा बरमनि नारुवाय ते नारुवाय खाचुक संनो ताबुकि बेजेबो जों नारुवाय मतम संनो खरकसाखे खुम्बुथुप ते सिरिसितिनि सिरिमुं रिमाय रिसा याफारे ताबुक लाम सकजागै तंगो. As of now, we are welcoming all our special guests tonight, and the volunteers doing their job at this point of time. Yes, ladies and gentlemen, in another few minutes' time, we shall begin our next session of music and entertainment after the felicitation. And so, I'm sure all of us are waiting for that very moment. Shall we all give them a round of applause, ladies and gentlemen? Come on, please. Tripura Tourism Department, Government of Tripura ni bagai. Come on, why sa sing yapa kharap lain do? Belai kena hambai norok nai tong nai rangsak ni takuk tei bukuk sogdo. Khoraksa klai. Fai manjak fai naruai motom sogno tabuk sing lam soklai tunggu. Siri sitini sirimung rimai risha tei khombutup yapare. Ladies and gentlemen, we are now felicitating our special guests that have arrived amongst us. And it's an honor for all of us to have such a wonderful opportunity to celebrate this beautiful event, Unity Promo Fest 2025, organized by Tripura Tourism, Government of Tripura. Aksangkha, tei belai no khatok mani bising tei sing lamsok laikha tinini pandani panda chengsanai naruai okra naruai khachuk tei naruai matom sogno. Ladies and gentlemen, shall we all rise up for the inaugural session, for lighting off the inaugural lamp? Shall we invite our chief guest and other dignitaries to follow by signing off? Ladies and gentlemen, shall we all rise up? Sing joto basa lain basa woi sini kathar chati masingai sing tinini sini opandano sing chengi relation ai. Sing saja jati musung mani bising tei tinini opandano tabuk belai nai thoto klai cheng sawi renai tinini pandano cheng sai renai naruai chini hasteni ferang tei huk bar bedekni montri baram gadang buchang Ratanlal Nath sir tei logio tongo sini tei khorakni montri Tourism Department ni baram gadang buchang Sushanta Chaudhary sir tei logio tongo Industries and Commerce Department ni montri baram gadang jek muchang jek Shantana Chakma Madam, tei logio tongo kabangma naruai khachuk tei naruai motom song balai traditional based by sirisitini sirimong risha no tabukni bechebo risha bai sajok jak klai balai nai thotok chung sasa chati tabuk musung lai tongo chung joto no yafa khorop lai nei, come on
Belai belai kena hambai norok joto no tei phai manjak phai nei joto narwai rokno. Ladies and gentlemen, shall we all rise up for the national anthem? Shall we all rise up for the national anthem? Sing joto basalayanu national anthem ni bagai. Ole. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you so much, people. Belai belai kena hambai phai manjak phai nei borom ni narwai okra pandana chengser nei narwai tei norok joto rangsak ni takhu bukhuk sogdo. Tabuk ni bechibu tini ni pandani wasik naithotok luwa jibani paki tabuk pandanu lamsokui welcome speech eba lamsok mungkok nariganu Tripura Tourism Department ni Tangphang Okra eba Secretary Boram Grang Muchang UK Chakma IAS sir. Please sir. May I now have the honor to welcome and for the welcome speech by Sri UK Chakma IAS Secretary Tourism Department Government of Tripura. সবাইকে নমস্কার যতনো খুলুঙ্কা চিবাই বেকুনরে জুজু আজকে ত্রিপুরা ট্যুরিজমের উদ্যোগে দ্বিতীয়বারের মতো এই ভাঙমুন প্লেগ্রাউন্ডে আমরা ইউনিটি প্রোমো ফেস্টের আয়োজন করছি এই ভাঙমুন মাঠে আয়োজিত 2 দিনের যে প্রোমো ফেস্ট এখানে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন রাজ্যের মাননীয় কৃষি এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী উনি আমাদের মাঝে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত আছেন আমি ওনাকে দপ্তরের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি I welcome you sir from my core of my heart on behalf of the tourism department you have attended with us despite your busy schedule I also welcome honorable minister tourism Sushanto Chaudhary sir under whose able leadership and guidance this promo fest is being organized throughout the state of Tripura. I also welcome Madam Shantana Chakma, Honorable Minister, Industry and Commerce, etc. departments for her gracious presence in this auspicious occasion. I welcome other honorable guests who are on the dais, Honorable Shabadipati Uttar Tripura Jila Parishad Aparna Nath, Honorable MLA Philip Kumar Riang, Honorable MDC TTIDC Shalendra Nath, Honorable MDC TTIDC Bhumika Anando Riang, Honorable Chairman BSc Laljuri Abdi Block
Ajanta Kumar Chaudhary, chairperson of this block, Jampui RD block BSc, BX Chungnunga, Director Tourism Prashant Badal Negi, Additional District Magistrate Bijoy Sinha, SDPO Ashish Kumar, IPS, distinguished dignitaries, on the dais, of the dais, invited guests, members of the media, dear participants and friends, a very warm and heartfelt welcome to each one of you. আমি সবাইকে আবারও হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ত্রিপুরা ট্যুরিজমের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। It is my great privilege to stand before you today on the auspicious occasion of this fourth event of Unity Promo Fest in the cleanest village, Bangmun, in Jampui Hill, which is also the only hill station in the state of Tripura. এই শৈল শহরে ভাঙ্গুনে, যেটা আমাদের ক্লিনেস্ট ভিলেজ ত্রিপুরাতে, এটাতে চতুর্থতম যে আমাদের ইভেন্ট হচ্ছে এ বছরের, সবাইকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের দ্বিতীয় মানে সেকেন্ড ইয়ার যে কনসিকিউটিভ সেকেন্ড ইয়ার যে প্রমোফেস্ট হচ্ছে, এটার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের উত্তরোত্তর টুরিস্টের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেরকমটা গত বছরে আমাদের টুরিস্টের সংখ্যা 64% বেড়েছিল। There is surge of domestic tourists, 64%. And in regard to foreign tourists, the surge is 36%, which is just below the Sikkim in the northeastern state. And today, to all the participants who are participating here, like the artists, cultural groups, entrepreneurs, local communities, and the officials, your contribution in this Promo Fest is the soul of this festival. It is through your efforts that Tripura continues to shine brighter on the tourism map in India. If you can remember, last year we have issued 3 licenses for the হোমস্টে। হোমস্টের জন্য আমরা 3টা এখানে রেজিস্ট্রেশন বা লাইসেন্স ইস্যু করেছিলাম। আমি একটু আগে এখানে খবর নিয়েছি, খবর নিয়ে জানতে পেরেছি যে হাইয়েস্ট হোমস্টে এখানে প্রায় 26 লক্ষ টাকা গত বছর ওনার ইনকাম হয়েছে, এবং যে লোয়েস্ট হোমস্টে তার ইনকাম হয়েছে 7 লক্ষ টাকা। এখানে 4টা হোমস্টের আমরা তথ্য নিয়েছি, 50 লাখ টাকার উপরে ওনারা 1 বছরে ইনকাম করেছেন, অর্থাৎ প্রত্যেকটা হোমস্টেতে প্রায় 12.5 লক্ষ টাকা করে পার হোমস্টে আমাদের ইনকাম হয়েছে তাদের। তো আমরা দপ্তরের পক্ষ থেকে অনুরোধ করব, আরও অনেকে এখানে হোমস্টে খুলেছেন, আমরা খবর নিয়েছি আরও 5টা হোমস্টে এখানে হয়েছে। সবাই আপনারা দপ্তরের সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন করবেন। প্লিজ রেজিস্টার ইয়োরসেলফ with the tourism department. So thereby, total homestay in the Jampui Hill stands now 9. আমি আবারও দপ্তরের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এই অনুষ্ঠানে। I once again welcome each one of you in this program. জয় হিন্দ, জয় ত্রিপুরা। ধন্যবাদ। Belai keno khnatutuk lamsuk mongkok yafarka tourism department ni tangphang okra eba secretary borom gadang muchang UK Chakma IAS sarnu belai keno hambai. I now have the honor to welcome
Srimati Shantana Chakma, Honorable Minister, INC Department, to give her speech. Juju bekunore jotono khulumka ছিওয়াই উলে আজকে আমরা একত্রিত হয়েছি ইউনিটি প্রোমোফেস্ট 2025 জাম্পো হিল। আজকে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মাঝে আমাদের রাজ্যের অন্যতম মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় রতনলাল নাথ মহাশয়, যিনি আজকের প্রোগ্রামের উদ্বোধক। উপস্থিত রয়েছেন চিফ গেস্ট অনারেবল ট্যুরিজম মিনিস্টার সুশান্ত চৌধুরীজি। রয়েছেন আমাদের মাঝে আমাদের উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা সভাধিপতি শ্রদ্ধেয়া অপর্ণা নাথ মহোদয়া। রয়েছেন আমাদের মাঝে আমাদের কাঞ্চনপুর এলাকার এমএলএ শ্রদ্ধেয় ফিলিপ কুমার রিয়াং মহাশয়। রয়েছেন আমাদের মাঝে এমডিসি শ্রদ্ধেয় শৈলেশ নাথ মহাশয়, শৈলেন্দ্র নাথ মহাশয়। রয়েছেন আমাদের মাঝে আরেকজন এমডিসি শ্রদ্ধেয় ভূমিকানন্দ রিয়াং মহাশয়, এবং রয়েছেন আমাদের মাঝে ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি ইউকে চাকমা মহাশয়, এবং রয়েছেন আমাদের মাঝে লালজুরি এবং বাকমনের চেয়ারম্যানগণ এবং ডিপার্টমেন্টে যারা রয়েছেন এবং বিভিন্ন দপ্তরে যারা আধিকারিকরা রয়েছেন এই প্রোগ্রামকে সাকসেস করার জন্য যারা যারা সহযোগিতা করেছেন, প্রত্যেককে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই, জাম্পো হিলের এলাকাবাসীকে সবাইকে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাদের প্রোমোফেস্ট গত বছর এখানে হয়েছে, এবারেও হয়েছে। আমি সম্পূর্ণ ক্রেডিট দিতে চাই ট্যুরিজম দপ্তরের শ্রদ্ধেয় মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী মহাশয়কে। উনার কারণেই আমরা এই ধরনের প্রোগ্রাম আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা জাম্পইবাসীরা উপভোগ করছি। আমরা লক্ষ্য করেছি যে আমাদের সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে আসার পরে ট্যুরিজমকে কিভাবে ডেভেলপমেন্ট করা যায়, ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যান্য ডিস্ট্রিক্টের পাশাপাশি আমাদের নর্থ ডিস্ট্রিক্টের জাম্পো হিলকেও কিন্তু গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যে আমাদের ইডেন লজ আগে কেমন ছিল, এখন কেমন হয়েছে, আপনারা ভিজিট করবেন, দেখবেন, খুবই ভালো লাগবে। কেননা আমাদের মাননীয় মোদীজির নেতৃত্বে যে কেন্দ্র সরকার এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহানের নেতৃত্বে যে সরকার, সেই সরকার সবকা সাথ সবকা বিকাশের জন্য কাজ করছে। এবং এটা একটা পার্ট যে ট্যুরিজমের মাধ্যমে আমাদের ইকোনমি গ্রো হবে এবং আমাদের জাম্পো হিলের পরিচিতি বাড়বে এবং জাম্পো হিল এলাকাবাসীদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে। তো আমি চাইব এই ধরনের প্রোগ্রাম আমাদের যুব সমাজের জন্য খুবই দরকার। আমাদের পড়াশোনার পাশাপাশি, খেলাধুলার পাশাপাশি আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রিকেও জানতে হবে, ইন্ডাস্ট্রিকেও গুরুত্ব দিতে হবে, আমাদের ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রিকেও গুরুত্ব দিতে হবে। তার জন্য আমাদের যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। তার পাশাপাশি আজকে আমি বলতে চাইব যে যুব সমাজকে আমাদের আমরা বিগত দিনে লক্ষ্য করেছি
যুব সমাজ নেশার সঙ্গে বিভিন্ন সময় যুক্ত হতে দেখা গেছে। তার জন্য আমি বলবো আমাদের জামপহিলবাসীকে এবং যারা ইয়ত রয়েছে তাদেরকে আমরা নেশাকে বর্জন করব, নেশামুক্ত জামপহিল করব। কেননা আমাদের সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে ড্রাগস ফ্রি ইন্ডিয়া করা, ড্রাগস ফ্রি ত্রিপুরা করা। তো তার জন্য আমি বলবো আমাদের যে জামপহিলকেও আমরা ড্রাগস ফ্রি জামপহিল করব। আপনারা জানেন যে জামপহিলে আমরা চাই আরও যাতে ডেভেলপমেন্ট করা যায়। কেননা জামপহিলে আমাদের মিজু ভাই বোন রয়েছেন, রিয়াং ভাই বোনেরা রয়েছেন, কিছু সংখ্যক আমাদের চাকমা কমিউনিটি রয়েছে। খুব সুন্দর আমাদের যে প্রাকৃতিক দৃশ্য রয়েছে। তো আমরা সকলেই মিলে একত্রিত হয়ে যদি আমরা থাকি, কাজ করি, তাহলে আগামী দিনে আমাদের জামপহিল আরও এগিয়ে যাবে। কেননা আপনারা যদি নামটা শোনেন, নামটা জানেন যে আজকের প্রোগ্রামের নাম হচ্ছে যে ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট 2025। সেখানেও লেখা আছে যে ইউনিটি। তো আমাদের ইউনিটি থাকতে হবে। যখনই আমরা সমস্ত কালচারকে, বিভিন্ন আমাদের জাতিগোষ্ঠী যারা রয়েছেন, আমরা প্রত্যেকটা কালচারকে, প্রত্যেকটা রিলিজিয়নকে আমরা যদি রেসপেক্ট করি, তাহলে নিজের রিলিজিয়নকে যদি রেসপেক্ট করি, তাহলে আদার্স যারা রিলিজিয়ন থাকবেন, আদার্স যে কালচার থাকবে, তাদেরকে আমরা রেসপেক্ট করতে পারবো। তার জন্য প্রত্যেককে আমার অনুরোধ থাকবে আমরা একত্রিত হয়ে যাতে আমরা চাই শান্তি বজায় রেখে আমাদের এই জামপহিলকে আমরা প্রত্যেকে একত্রিত হয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে। তো আর যেহেতু আমাদের এখানে ইনোগ্রেটর রয়েছেন, চিফ গেস্ট রয়েছেন, ওনারা আলোচনা করবেন, ওনাদের বক্তব্য আপনারা শুনবেন। সবাইকে এই প্রোমো ফেস্টে যারা উপস্থিত হয়েছেন, যারা দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন, সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে, আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার। জয় হিন্দ, জয় ভারত, জয় ত্রিপুরা। Minister Zaom Tak Nula Santana Sakma Chunga Lom Thu Kan Soe Tuna Chuan Pu Susanta Chowdhury, Honorable Minister Tourism Department to Soiturin Kan Lau Somang. May I have the honor to welcome Sri Shusanta Chaudhary, Honorable Minister Tourism Department, for his valuable speech. Very good evening to one and all present here in this fourth event of Unity Promo Fest, we held on 28th and 29th of November here at Bhangmon, North Tripura district. So far my knowledge runs, last year, Tripura Tourism Department initiated this program for the first time. Jampui was one of the places wherein we had tremendous support from the common masses, which subsequently inspired us to come here second time in 2025 also. On the dais, we have with us the inaugurator of today's program, respected Honorable Minister, Government of Tripura, Department for Agriculture and Power, etc., Sri Ratan Lal Nath. We have Srimati Shantana Chakma, Minister for Industries and Commerce, Ziladipati, North Tripura Zila Parishad, Aparna Nath, Sri Philip Kumar Riang, MLA from Kanchanpur Assembly Constituency. We have Shoilendra Nath, MDC. We have Bimal Kanti Chakma, he is missing. Bhumikananda Riang, MDC. Our Shoilendra Nath,
MDC, district administration officials, Secretary Tourism, UK Chakma, Director Tourism, Prashant Badal Negi, Honorable Chairman, Jampoi Hill, RD Block, Mr. Bayak Chung Guna, Chairman, Laljuri RD Block, my dear media friends, my dear friends from Mizo Convention who are sitting over there, ladies and gentlemen, my brothers and sisters coming from different nooks and corners of this Bhangmun region. I welcome you all in this wonderful evening to Bhangpun to attend this Unity Promo Fest 2025. As you all know, this Unity Promo Fest has been termed with a new design this year. Last year in 2024, Promo Fest was started, and as a case study, we organized this Promo Fest festival in 4 different locations. Narikal Kunj, which was inaugurated by Honorable Chief Minister, followed by Melaghar, then Jampui region, and finally it was culminated on 12th of December 2024 at Stable Ground, Agartala, with a musical concert attended by eminent Bollywood singer Shreya Ghoshal. The response we received last year has inspired us to organize this program or increase the number of days this year. And keeping everything in view, this year we have decided to hold this program or organize this program for 2 days. Today, this is the opening and will continue tomorrow also. And I don't have any iota of doubt in my mind that as the night progresses, the turnout will be more and more in the coming times. As of now, few hundred people have come over here, assembled here, and whenever the cultural programs will be started, I think the crowd would be in higher side. So I don't want to take much of your time, but few things, few points which are important, inevitable to be discussed here, which Shantana Chakma has cited, Honorable Minister, that peace, tranquility, fraternity, brotherhoodness, these are all integral part for prosperity, for peace, establishing peace, and taking forward our tourism sector in the national arena. And keeping that in view, Tourism Department has initiated the process, the Promo Fest, and this year onwards, the term or the word unity has been added. Because the program has been designed to bring all the communities, tribes, sub-tribes of our state under one umbrella and showcase our state in terms of tourism infrastructure, in terms of tourism development to the rest of the world. We have to evaluate at present where we stand and before 2018, what was the stand of tourism in our state. My dear brothers and sisters, Jampui, it is the only hill station of our state. Every year, thousands of tourists come from different nooks and corners of our country as well as of our state. If we are unable to give them proper hospitality,
if we are unable to give them proper infrastructure in fooding, lodging, logistics support, our efforts will go to vain. We won't be able to achieve the desired result. And keeping that in view, under the able stewardship of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and visionary leadership of our Honorable Chief Minister Professor Dr. Manik Shah, we have been progressing towards the development in terms of infrastructure, in terms of culture, in terms of food, everything. Tourism has come across in the coming times, and we are progressing gradually, and we have to go a long way in the coming times. Our Secretary Mr. Chakma was citing about homestay facilities. What was the homestay? The number of homestay in the state was nothing. In 2014, during the starting of Promofest festival, 9 homestay license was given at Narikal Kunj by the Honorable Chief Minister. And now, after a span of 1 year, the number of homestay has increased to 150 in the Narikal Kunj vicinity only. In the entire state, if we calculate, the number of homestay has gone to 250 plus. And we are very happy that last year, one retired Air Force official in front of that Bangmun, our Eden Tourist Lodge, one retired Air Force official has started his homestay, and he has dedicated the homestay facilities under the fighter jets like Rafale, Tejas, Jaguar, etc., after getting retired from his service. So it speaks in volume. The homestay facilities, each and every time, people coming in large number, they're getting the homestay facility in cheaper rate. They're getting fooding facility in cheaper rate everywhere to different nooks and corners of our state. And we have to take it forward in the coming times, because tourism, in one side, we have to give infrastructure to showcase our state to the rest of the world. And on the other hand, we must give livelihood to the unemployed youths of our state, which is the main intention of our Honorable Prime Minister. And I assure you, ladies and gentlemen, that in coming 12 to 15 months, we'll have a complete different horizon of tourism altogether. When it comes to infrastructure, when it comes to road facility connectivity, when it comes to cultural tourism, spiritual tourism, ecotourism, we all have been working in a holistic manner to take our state forward to the national level and showcase our state to the outside of our country as well. And keeping that in view, we have been working hand to hand, shoulder to shoulder with Government of India, as well as under the guidance of our Honorable Chief Minister, Professor Dr. Manik Shah. Our Senior Minister, Atal Lal Nath, is also here. We get valuable suggestion from him on different occasions. Today, he has come all the way from Agartala, covering a good distance. Shantana Chakma, Philip Priang, who belong to your region only, they have been always keen to inspire us, to motivate us, so that tourism get boost in this part of the state. And we assure you that in the coming times, this hill station will be one of the finest hill station in the entire northeastern region. And you people will be proud of that one day. These days are not far away, ladies and gentlemen, my dear brothers and sisters. This Uden Tourist Lodge, it was in a very deplorable condition. We have taken the initiative, Tourism Department. Now, the galaxy of leadership which are sitting there on the dais, we have inaugurated the renovated structure of Eden Tourist Lodge with good
accommodation facility, good restaurant. I would invite you all that go and visit Eden Tourist Lodge tomorrow itself. What was Eden Tourist Lodge before 10 years before and what it stands today? We need to evaluate. Time has come, ladies and gentlemen, because we think Ek Tripura, Sreshta Tripura, and Sreshta Tripura cannot be made isolating a particular religion, isolating a particular community. And Jampui region has been always a neglected region during the previous government. This particular area has got the potential to emerge as one of the finest hill stations in the entire northeastern region. But that was not neglected. Priority was not given. Our government has given priority to it by adding more and more avenues, by putting all our efforts to take it forward to the national level, to make it world class. In the coming times, we have to deliver a lot. And with the help of our Honorable Chief Minister, with the help of our Honorable Prime Minister and Government of India, we are committed in doing the same. Ladies and gentlemen, today's program will continue till tomorrow. Many small businessmen has come over here while taking entry. Myself, along with other ministers and dignitaries, have visited each and every stall which has been provided from Tourism Department as well as the SHG groups. In course of discussion, we came to know that the quality or volume of business, which was last year, has increased significantly this year, because this program will continue for 2 days. And this is the way we must give livelihood to the people of our state. Although we have some hurdles, our adjacent state, Mizoram, we have some disputes with the Fuldongsai land, but this can be resolved amicably, I suppose, at the intervention of Government of India as well as our Chief Minister. There would be a clarion call from my side to the Government of Mizoram also, that if people over here earns money, people from Mizoram also can take part here. We believe in fraternity. We believe in tranquility. We believe in togetherness. And that's how we can make our country Ek Bharat, Sreshta Bharat. Isolating Mizoram, isolating Meghalaya, isolating one particular religion, community, we cannot make India Vishwaguru, which is the ultimate goal of our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi. We have to work in this direction, my dear brothers and sisters. So whatever disputes are there prevailing, we have to settle it down amicably at the intervention of our Honorable Chief Minister, our Honorable Home Minister at the national level. Whatever gathering is here, as I have mentioned during my initial speech, that as the night progresses, there will be shivering cold and turnout would be more. You will enjoy the cultural program over here, and whatever performance will be taking place, I hope you all will enjoy it, you all will like it, because we have arranged, we are committed to live up to the expectation of the people of this region. With these few words, I thank you very, very much for coming in large number. I thank the North District Administration for extending their heartiest cooperation for making this program a grand success. I thank the Police Administration, District Administration, and each and every rank and file officials of Tourism Department who have toiled hard during these few years. I mean, since the commencement of our journey in 2018, and for few months to make this Promo Fest, Unity Promo Fest, this time a successful one. On 12th of December, we'll culminate our Unity Promo Fest 2005 at Agartala Astabal Maidan with eminent singer Zubin Nautiyal to perform. You all are cordially invited to be present there in Agartala on 12th of December this year. And I assure you, so long our government is there,
Unity Promo Fest will continue in different districts, different subdivisions, and all nooks and corners of our state to promote Tripura as a global tourist destination and make it a harmonious place for all caste, creed, and religion, irrespective of any political color and identity. With these few words, I thank you once again. Jai Hind, Bharat Mata Ki Jai. অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি খাদ্য পরিবহন ও পর্যটন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয় স্যারকে উনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য তাবুকনি বেচেব হাইনো হাই ককলাম ইয়াফারনানি বাকি কবক নাই তিনিনি পান্দানো চেংসাই নাই নারুয়াই অকরা যিনি হাস্তেনি ফেরাং তেই হুক বারপেদেকনি মন্ত্রী বরাম গরাং মুচাং রতন লাল নাথ স্যার নো প্লিজ স্যার May I now have the honor to welcome Sri Ratan Lal Nath, Honorable Minister, Power Department, for his valuable speech. সবাইকে নমস্কার যত্ন খুলুমকা বেকুনরে জুজু বেইং ইন চবাই ইন্ডামেম we love Jampu Hill. We like Jampu Hill. We respect people of Jampu Hill as because Bangmun village is the cleanest village in the state of Tripura. আজকে এখানে উদ্বোধন হচ্ছে ইনগুরেশন অফ ইউনিটি প্রমো ফেস্ট 25 এখানে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের রাজ্যের ডাইনামিক মিনিস্টার সুশান্ত চৌধুরী উনি একদিকে ট্যুরিজম ফুড অ্যান্ড সিভিল সাপ্লাই এবং ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের মিনিস্টার রয়েছেন শান্তনা চাকমা মিনিস্টার অনারেবল মিনিস্টার ইন্ডাস্ট্রিজ ওবিসি ডিপার্টমেন্ট অ্যান্ড জেল ডিপার্টমেন্ট রয়েছেন অনারেবল সভাধিপতি উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদ শ্রীমতী অপর্ণা নাথ রয়েছেন পপুলার এমএলএ শ্রী ফিলিপ কুমার রিয়াং রয়েছেন শৈলেন্দ্রনাথ অনারেবল এমডিসি টিটিএডিসি অনারেবল এমডিসি ভূমিকানন্দ রিয়াং অনারেবল চেয়ারম্যান বিএসসি লালজুরি আরডি ব্লক অজন্তা কুমার চৌধুরী রয়েছেন সেক্রেটারি ট্যুরিজম ইউকে চাকমা আইএএস প্রশান্ত বাদল নেগি আইএএস ডাইরেক্টর ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট এডিএম নর্থ এইচডিপিও কাঞ্চনপুর অন্যান্য অতিথিবৃন্দ ভাঙমুনবাসী সাংবাদিক বন্ধুরা লিডার্স অফ মিজো কনভেনশন লিডার্স অফ ওয়াইএমএ উৎসবে অংশগ্রহণকারী যারা দোকানিরা সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আপনারা জানেন গত 7 বছর ধরে ত্রিপুরাতে একটা সরকার চলছে। আমাদের মেইন টার্গেট কি? মানুষকে আত্মনির্ভর বানাও।
আত্মনির্ভর করতে হলে আমরা 4টা জিনিসের উপর গুরুত্ব দিচ্ছি। নাম্বার 1 এগ্রিকালচার, নাম্বার 2 ট্যুরিজম, নাম্বার 3 এনার্জি, নাম্বার 4 ফরেস্ট। এই 4টা জিনিসকে সামনে রেখে আমরা ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই, ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বানাতে চাই। এবং আপনারা জানেন ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নয়নে কৃষির ভূমিকা, কৃষকদের ভূমিকা 100%-এর মধ্যে 46%, আর ট্যুরিজমের ভূমিকা 41%, ইন্ডাস্ট্রি 13%। তাহলে মেইন এগ্রিকালচার অ্যান্ড ট্যুরিজমকে আমরা গুরুত্ব দিতে হবে, সাথে সাথে আমরা ইন্ডাস্ট্রিকেও এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি। তো আজকে এখানে ট্যুরিজমের যে প্রোমো ফেস্ট, উদ্দেশ্য কি? আমরা একটা উৎসব করে প্রমোট করছি ট্যুরিজমকে, সারা ভারতের এবং সারা বিশ্বের নজরে নেওয়া যে আমরা ত্রিপুরাতে কি কি ট্যুরিস্ট রয়েছে, কি কি ট্যুরিজম রয়েছে। আজকে থেকে 7 বছর আগে আপনারা যদি গন্ডা তুইসা যাই, নারকেলকুঞ্জ গিয়ে দেখুন তো, আগে যখন আমি যেতাম জলের মধ্যে নৌকা দিয়ে যেতাম, এক্সট্রিমিস্টে বসবাস করতো নারকেলকুঞ্জে। আজকে যান, অল স্টার ফ্যাসিলিটিজ ইজ দেয়ার। এটা কার কৃতিত্ব? ট্যুরিজম মিনিস্টারের কৃতিত্ব, ওই ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের কৃতিত্ব, আর ওইখানকার মানুষের। আজকে আমাদের এই যে আমরা হিল স্টেশন বলছি, আমি সিমলা গেছি, দার্জিলিং গেছি, শিলং গেছি, সিকিম গেছি, গ্যাংটক, আরো যত হিল স্টেশন আছে। আমাদের এই জম্পু হিল স্টেশন কোনো মতেই কম নয়, বরঞ্চ নাম্বার 1 বলতে হবে। কারণ ক্লিনেস্ট, টুরিস্টরা চায় আমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে থাকতে চাই, তার ব্যবস্থা থাকতে হবে। আজকে সেরকম ভাবে ইডেন, আজকে একটু আগে আমরা ইডেন টুরিস্ট লজ ওপেন করে এসেছি। এবং এই যে প্রোমো ফেস্ট আগে কোনোদিন করেনি, গত বছর থেকে শুরু হয়েছে। গত বছর 24-এ আন্ডার দি লিডারশিপ অফ আমাদের প্রেজেন্ট ট্যুরিজম মিনিস্টার, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আছে, মিলে প্রোমো ফেস্ট শুরু করেছে। এবার 2nd ইয়ার। তো আমাদের উদ্দেশ্য পর্যটন শিল্প, শুধুমাত্র পর্যটনকে এটা আজকে শুধুমাত্র পর্যটনের জন্য এটাকে শিল্প হিসেবে ট্রিট করছে। এটা একটা শিল্প, সেজন্য শিল্পকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই, বিদেশি পর্যটকদের সামনে তুলে ধরা। এটাই প্রোমো ফেস্ট, জাতি জনজাতির মধ্যে সম্প্রীতির মেলবন্ধন তৈরি করা এবং হোমস্টে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে জনগণের স্বাবলম্বী করা, অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করা এবং সবচেয়ে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ এবং সাংস্কৃতিক মননকে সমৃদ্ধ করা। একটু আগে আমাদের সেক্রেটারি সাহেব বলেছেন, ট্যুরিজম মিনিস্টারও বলেছেন, উত্তর পূর্বে এই 2 বছরের মধ্যেই উত্তর পূর্বে আমরা চলে এসেছি 2nd পজিশন। মোস্ট প্রবাবলি আমাদের সিকিমের পরেই আমাদের এখানে টুরিস্ট ফুটপ্রিন্ট পড়েছে। এবং আপনারা জানেন 2023 সালে বিদেশি পর্যটক ত্রিপুরাতে এসছে কত? 67,000। 24-এ কত? 91,000। আমাদের সরকার আসার আগে ত্রিপুরাতে কজন টুরিস্ট এসেছিল? 4,19,000। 24-25-এ কত? 7,07,000। কেন আসছে? কারণ সুবিধা রয়েছে, পিস, ট্র্যাঙ্কুইলিটি এখানে রয়েছে, সেজন্য আসছে। আপনারা জানেন হোমস্টে শব্দটা ত্রিপুরা মানুষ জানতো না। আজকে হোমস্টের কথা আমাদের সরকারের সময় শুরু করেছে, নতুন নতুন হোমস্টে হয়েছে। নারকেলকুঞ্জে 9টা হোমস্টে চালু হয়েছে, জম্পুহিলায় 4টা হোমস্টে সরকারিভাবে আছে। রেজিস্ট্রেশন কত? আগরতলা 5টি রয়েছে, উদয়পুরে 1টি রয়েছে। আবার
এই হোমস্টে বেসরকারিভাবে নারকেলকুঞ্জে 150টা আছে, জম্পুইলে 10টা আছে, রাজ্যের অন্যান্য ডেস্টিনেশনে 69টা আছে। এটা অর্থ কি? ইনকাম, আত্মনির্ভর। সরকার চায় ঘরে ঘরে রোজগার। ইট ইজ এ পার্ট অফ ইনকাম। রেভিনিউ, আমাদের সরকার আসার আগে 16-17 অর্থ বছরে আগে যারা সরকার ছিল কত রেভিনিউ এসছে? 3,07,00,000। আজকে কত? 5,85,00,000। আজকে এটা ভাবতে হবে। এই যে ইনকাম, এটাই রোজগার। আজকে আমাদের রাজ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, পাহাড়, জলাশয়, নদ নদী, হাজার হাজার বছরের রাজরাজাদের কীর্তি, ইতিহাস, ভাস্কর্য, প্রত্নতত্ত্বের অমূল্য সম্পদ, পুরাতত্ত্ব, ঐতিহ্যমণ্ডিত মন্দির, মসজিদ, গির্জা, প্যাগোডা, কি নেই? সব জায়গায় কিন্তু মন্দির, মসজিদ, গির্জা, প্যাগোডা নেই। কিন্তু একমাত্র আমাদের রাজ্যে বলতে পারি আমাদের মন্দির যেমন রয়েছে, মসজিদ যেমন রয়েছে, গির্জা যেমন রয়েছে, প্যাগোডা রয়েছে। এটাই বিউটিফুল, এটাই সৌন্দর্য, এটাই ত্রিপুরা। আজকে আমরা, আমাদের সরকার এটাই চাইছে। আপনারা জানেন যে শুধু শুধু আজকে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির আধ্যাত্মিক ট্যুরিজমের একটা সেন্টার করে দিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নিজে এসে ওপেন করেছে। আপনি যান আজকে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে, আজকে সেটা ভাবতে হবে। 51টা লকহাট নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হচ্ছে, 41টা কমপ্লিট, আরো কাজ চলছে। আজকে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো চালু হয়েছে উজ্জয়ন্ত প্রসাদে, আগরতলায়, এবং জগন্নাথ দিঘিতে লেজার শো চালু হয়েছে। আজকে হেলিপ্যাড নির্মাণ করা হয়েছে যাতে বিদেশি পর্যটকরা ডম্বুর জলাশয়ের ডিউটি তাড়াতাড়ি সারতে পারে। আজকে ছবিমুড়া, মহারানী, লক্ষ্মীনারায়ণ দিঘি, রুদ্রসাগর, ডম্বুর জলাশয় আজকে দেখার জিনিস। আজকে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির যেটা প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছে, এখন আবার নতুন করে 51 শক্তিপীঠ ইন্ডিয়ার কোথাও নাই। আমি ভারতবর্ষের বহু জায়গায় গেছি, আমার জানা মতে 51 শক্তিপীঠ, মানে 51 শক্তিপীঠকে যে কোনো পর্যটক এসে এক জায়গায় দেখতে পারবে। ইট ইজ দ্য মাইন্ড অফ আমাদের ট্যুরিজম মিনিস্টারের। এটা একটা নতুন জিনিস। তো আজকে এই জিনিসটা ভাবতে হবে। আজকে সুরমা বিধানসভার সানাইয়া রিয়াংপাড়ায় 200 জলপ্রপাত আমরা কেউ জানতাম না, আজকে তুলে ধরেছে। আজকে ঝর্ণা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পর্যটকদের আকর্ষণ করছে। দক্ষিণ ত্রিপুরা আবাঞ্চল স্থিত শহীদ ধনঞ্জয় স্মৃতি উদ্যান, জুলাইবাড়ি, চুত্তাখালী স্থিত ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী উদ্যান, বক্সনগর বৌদ্ধ স্তূপ পর্যটন কেন্দ্র, চুত্তাখালী স্থিত ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী উদ্যান নতুন করে উদ্বোধন করেছে। এবং আবার ছবিমুড়া এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট সহযোগিতায় কৈলাসহর, সোনামুখী এলাকা, চতুর্থ দেবতা মন্দির সবকিছু নতুন করে সারছে। এটা হলে হবে না। টুরিস্ট আসবে, কিভাবে কথা বলবে? আমার মতো বাংলা বললে হবে না, কি বলতে হবে? তাদের শিখিয়ে নিতে হবে। এই জন্য আমাদের হোটেল ম্যানেজমেন্ট, আমাদের আনন্দনগরে স্টেট ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে। সেখানে ওই টুরিস্ট লজে লোক থাকতে হবে যারা ভালো করে, যারা টুরিস্ট আসবে তাদের সাথে ভালো করে ব্যবহার করতে পারে, ভালো করে কথা বলতে পারে, বা কি জিনিস চাই তারা। আজকে হোটেল ম্যানেজমেন্ট কোর্স চালু হয়েছে। আজকে এই যে জিনিসগুলি, এটা একদিনে হয়নি। আজকে যাতে ট্যুরিজমকে আরো বেশি প্রমোট করা যায়, সৌরভ গাঙ্গুলিকে, ক্রিকেটার সৌরভ গাঙ্গুলিকে ত্রিপুরা ব্র্যান্ড পর্যটনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার করা হয়েছে। আজকে এই জিনিসগুলি ভাবতে হবে। এবং সেখানে আমরা জানেন গত বছর শ্রেয়া ঘোষাল, বিখ্যাত গায়িকা, এখানে এসেছে। এবার জুবিন নটিয়াল, আমি তো আবার এসব বুঝি টুঝি না, এই তো নটিয়াল, জুবিন নটিয়াল, এরা আসবে, প্রমোট করছে। এটা কারো মাথাতে কোনোদিন আসেনি। শুধু এটা নয়, 16টা রাজ্যের ট্যুর অপারেটরদের নিয়ে কনফ্লেক্সের আয়োজন করা হয়েছে, যাতে 78 জন প্রতিনিধিকে উপস্থিত ছিল। এবং আর্মেনিয়া বাস, একটা বাসের দাম 68 লক্ষ টাকা। 2টা আত্মদিন আর্মেনিয়া বাস কিনেছে এবং 2টা ইনোভা গাড়ি কিনেছে, অনলি ফর টুরিস্ট। আজকে এগুলি অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের কথা চিন্তা করতে পারে নাই। আজকে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম যুক্ত রয়েছে। প্যারাগ্লাইডিং আজকে এখানে হবে।
কোথায় প্যারাগ্লাইডিং আছে? অনেক জায়গাতে নেই, কিন্তু ত্রিপুরাতে আছে এবং প্যারাগ্লাইডিং এখানে করেছে। ওয়াটার স্কুটার, প্যারামোটরিং, কায়াকিং, ওয়াটার রোলার, শিকারা বোট কাশ্মীরে আছে আর ত্রিপুরা। প্যাডেল বোট এগুলি চলছে। অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম, আজকে দুবাইয়ের মতো জায়গা, দুবাই ট্যুরিজম, মালয়েশিয়া ট্যুরিজম, আমাদের ব্যাংকক ট্যুরিজম, ইন্দোনেশিয়া ট্যুরিজম। সেই জন্য আমাদের সরকার এই যে আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য ট্যুরিজমকে বেছে নিয়েছে, এই ট্যুরিজমকে আমরা সকলে সাহায্য করতে হবে। ট্যুরিজম আসলেই ঘরে ঘরে রোজগার হবে। আজকে বলেন তো দেখি, এখানে আজকে এই 7 বছরে যে ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, আমি শুধু জম্পু হিলের কথা বলবো। জম্পু হিলে কত পরিবার? জম্পু হিল টোটাল ব্লকে কত পরিবার? 3892 পরিবার। কয় পরিবারে ঘর পেয়েছে জানেন সরকারি? 2151 পরিবারে ঘর হয়েছে। জলের লাইন গেছে 2161 পরিবারে। ফ্রি চাল আমাদের মিনিস্টার আছে 1775 পরিবার। আজকে এগুলি আজকে কোনদিন ভাবতে পারেন পিডাব্লিউডি আন্ডার এই যে কাঞ্চনপুর পিডাব্লিউডি সাব ডিভিশন, জম্পুহিল, লালজুরি, দরদা, দামছড়া 4টা ব্লক, 50 কিলোমিটার ন্যাশনাল হাইওয়ে। চিন্তা করা যায়? কোনদিন ভেবেছেন? ইউ থিঙ্ক এবার ন্যাশনাল হাইওয়ে। আজকে কেউ জিজ্ঞাসা করছিল কাঞ্চনপুর ট্রেন আসবে কিনা, এটাও আসবে। কারণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আর ত্রিপুরায় বিজেপি সরকার। আজকে এই জিনিসগুলি, আজকে 50 কিলোমিটার কাঞ্চনপুর টু টাকলাসি, আকসি টু সিমলুম, লালছড়া টু কাঞ্চনপুর, এই জাতীয় সড়ক। কোনদিন চিন্তা করতে পারে যে জাতীয় সড়ক, স্টেট হাইওয়ে 42 কিলোমিটার কমপ্লিট, 7 কিলোমিটার কাজ চলছে। ভিলেজ রোড 57 কিলোমিটার কমপ্লিট, আরো কাজ চলছে। পিএম জনমন 75 কিলোমিটার, 24টা গ্রাম কভার হবে। ফর ইউর ইনফরমেশন ফিলিপ, টোটাল যত পরিবার যত পাড়া আছে আমাদের সরকার গ্যারান্টি দিয়ে কাজ করে, আর গ্যারান্টি দিয়ে কাজ করে। যত অসুবিধা আছে মিনিস্টার এমএলএর কাছে যাবেন, আমাদের জনপ্রতিনিধি আছে পঞ্চায়েত সমিতি, বিএসসি যাবেন, অল কাউন্সিবল উইল ডু দি নিডফুল। আমরা ত্রিপুরাকে এক ত্রিপুরা বানাতে চাই, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বানাতে চাই। আমি সবাইকে বলবো, যেভাবে আমাদের ট্যুরিজম মিনিস্টার কাজ করে যাচ্ছে, আজকে শুধু এটা নয়, ডেভেলপমেন্ট 4 আইল্যান্ডস, নারকেলকুঞ্জ 30 কোটি, ডেভেলপমেন্ট অফ অমর সাগর উদয়পুর 40 crore, renovation of unprotected monuments at উদয়পুর and ছবিমুড়া 25 crore, নতুন করে মহাদেব দিঘির কাজ চলছে 6 কোটি, আবার ব্রহ্মকুণ্ডের কাজের জন্য টাকা স্যাংশন করেছে। জিরানিয়াতে সচিননগর কলোনির 48 কোটি টাকার পর্যটন ভারত সরকার পর্যটন মন্ত্রক স্যাংশন দিয়েছে। মোহনপুরে, মোহিনীপুরে নতুন পর্যটন, সারা যেগুলি আছে এগুলির বাইরেও আমি দেখেছিলাম এমএলএ আমাদের মিনিস্টার শান্তনু চাকমা বলছিল, কি বলছিল, কি চাইছিলে তুমি? আরে তোমার এখানে কি বলছিলে যে একটা কি জায়গা করার জন্য ট্যুরিজমের কি জায়গার বাকি আছে 75, এটাও হবে। আমাদের সরকার মাত্র 7 বছরে এই যদি ডেভেলপমেন্ট, আমাকে যদি বলতো আপনাদের ইউ আর ওয়েটিং ফর দি বিভিন্ন প্রোগ্রামের জন্য, ইউ আর এনজয়িং প্রোগ্রাম, বলতে গেলে সারাদিন বললো শেষ হবে না। 7 বছরের যে ডেভেলপমেন্ট, এখানে মিজু ইয়াং অ্যাসোসিয়েশন আছেন, আমাদের মিজু কনভেনশন আছেন, বলুন 7 বছরের যে ডেভেলপমেন্ট এই সরকার করে দিয়েছে, হিসাব করে বলুন। কোনো গভর্নমেন্ট কোনো জায়গায় করতে পারেনি। ইট ইজ দ্য ক্রেডিট অফ দি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবং স্টেট গভর্নমেন্ট। আগে বিপ্লব দেব ছিল, এখন ডক্টর মানিক শাহ 7 বছরে যে ডেভেলপমেন্ট ত্রিপুরাতে করেছে। আমি তো আমার বয়স 78 বছর, 50 বছর উপরে রাজনীতি করি, বিধানসভায় আছে 33 বছর ধরে। এত ডেভেলপমেন্ট আমার লাইফে কোনোদিন আমি দেখিনি। একটা সরকার 7 বছরে ডেভেলপমেন্ট করতে পারে।
আজকে ট্যুরিজমকে নিয়ে আমরা স্বপ্ন দেখছি। এই স্বপ্ন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নয়, এই স্বপ্ন আমরা দেখছি যাতে ঘুম না আসে, এবং সেই জন্য স্বপ্নকে বাস্তব করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। আজকে ট্যুরিজম মিনিস্টার ভালো, আপনাদের একটা জিনিস পেয়েছেন ত্রিপুরা রাজ্যে। অন্যরা মাইন্ড করতে পারে আগে কে ট্যুরিজম মিনিস্টার আছিল, তাদের সব আমি জানি না। আমার জীবনে আমাদের রাজ্যে এরকম ট্যুরিজম মিনিস্টার দেখিনি। আপনারা যে জনপ্রতিনিধি পেয়েছেন শান্তলা চাকমা, গেলেই বলবে এটা আমার দাও, এটা আমার দাও, এটা আমার দাও। এই যে এলাকার প্রতি টান, ফিলিপ ইয়াং বা জনপ্রতিনিধিরা যেভাবে কাজ করে, সত্যি প্রশংসার দাবি রাখে। আমি চাই আজকে ভাঙ্গমুন মাসি ত্রিপুরার একটা নক্ষত্র আপনাদের, কারণ আপনারা ক্লিনেস ভিলেজ করেছেন। আমি সব জায়গায় গেলে বলি ত্রিপুরার একটা মাত্র ক্লিনেস ভিলেজ, এটা পর্যটকদের আকর্ষণ করে। সুতরাং সবাই মিলে আমরা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বানাবো। এক্ষেত্রে ট্যুরিজমের প্রমোট করা উচিত, সবাই মিলে একসাথে, দলমত নির্বিশেষে। এটা তীব্রামথা নয়, এটা বিজেপি নয়, এটা কংগ্রেস নয়, এটা কমিউনিস্ট নয়, এটা আইপিএফটি নয়, সবাই মিলে ত্রিপুরাকে দিতে হবে, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে। তাহলেই আমরা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বানাতে পারবো। আমরা সেই দিশায় চলছি। সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, সকলকে নমস্কার। Thank you so much, sir, for that wonderful words that's given to us. And now let us move on to the next session, wherein we will be felicitating best homestay owners tonight. And let us now call upon the best, or so to say, excellent in service homestays in Jampu Hill tonight. To do the honor, I would ask a brother to call the owners. Le tuna chuan zampui tlang dunga homestay ti thazual loman semna hun kan mangdona ngain loman dong tur te helama stage naya hian ron phei ula alomom hleang. After the felicitation, our dear dignitaries will go to the selfie point and take a few photographs, and later on take their valuable seats as an audience later. And also we will go ahead and burst the crackers, and the lantern will be lifted up in the air. Tuna hian homestay thazual loman semna nei dona hi Tripura Tourism Department ina thlan chuate anni pakhatna Mrs. Lalen Koli Tanskwel Homestay Beliang Chip Zampui Hills ania pani na hi Pu Santos Chakma SS Homestay Konpui 1 Zampui Hills pathum na hi Pu Sai Hing Lovasai Lau MJ Homestay Puldung Sei Zampui nia palina pathum na thau Pu Lalen Sanga Sky Chalet Homestay Wangmun Zampui Hills ani mi ganti zo hian homestay thar registration certificate hlan na nei aninghal dona pi muan kungi om nai ani chuan khongai in stage lama hian ron phei se pi muan kungi ma hi omrem chang lo ani chuan ai o tutur poron kal thei ani o ama oma To do the honor for the first prize for excellence in service in homestay, I would call upon Sri Sushanta Chaudhary, Honorable Minister Tripura Tourism, to do the honor.
For the second prize, I call upon Sri Ratanlal Nath, Honorable Minister, Power Department, to do the honor. To do the honor for the first prize, call upon Sri Vyak Chungnunga, BSc Chairman, Zampu Hill. Second, to do the honor, I would call upon MDC Shalendranath to do the honor. And for the third, do the honor for the third, and now call upon Sri Ajanta Kumar Chaudhary, Honorable Chairman BAC, Lalchuri RD Block. For the joint third prize, to do the honor, may I call upon Srimati Aparna Nath, Honorable Shavadipati Uttar Tripura Zilla Parishad. Handing out of a new registration certificate to newly. For the joint third prize, may I now call upon May I now call upon Srimati Shantana Chakmaji, Honorable Minister, Industry and Commerce, the Government of Tripura. Shall we give them a round of applause, people, for doing such an excellent services for the people giving service in homestay. And now, we go to the next session, wherein we will be handing out of new registration certificate to newly established homestay in Jampu Hill. I now call upon Mrs. Lalman Kungi, Green Hill Homestay, Wangmun Village, Jampu Hill. To do the honor, I now call upon Sri Ratanlal Nathji, Honorable Minister, Power Department, Government of Tripura. Belai warama shiksha ojora, te belai khatong thokjaknai homestay tongnai rokni bagai, eba जे बरक टूरिस्ट एबा बेरायना फाइने रकनि बरक बाकी बरक काहाम सर्विस क्लाइमनि बाकी बरकनो फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लाइ बरकनो सकात याफार जाखा अबनो कारिबो जे कतालको जे होमस्टे अबनि बाकीबो रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाक जाखा बेलाय बेलाय केना हामबाय फाइमान जाक फाइनै बरम गनां संदो ते जतो ओ सकात माननाय रकनो
Now, our dear dignitaries will go to the selfie booth, after which we will follow with the Okay, before we do that, there's a slight change in that. And so, may I now call upon the Director of Tourism, Sri Prashant, sir, to give the vote of thanks. हेलो मंच पर उपस्थित आज के इनॉग्रेटर श्री रतनलाल नाथ सर, ऑनरेबल मिनिस्टर पावर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, चीफ गेस्ट श्री सुशांता चौधरी सर, ऑनरेबल मिनिस्टर टूरिज्म डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमती शांतना चकमा मैम, ऑनरेबल मिनिस्टर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, अदर डिग्नेटरीज एंड ऑल द लवली पीपल्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज के हमारे प्रोमो फेस्ट के चौथे इवेंट में आप सभी का स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस बेसब्री से आज के इवेंट के लिए आप सब लोग एक्साइटेड हैं, उसी तरीके से हम सभी लोग मिल करके इस इवेंट को और भी बड़ा और काफ़ी सुंदर बनाएंगे। तो लेट्स सेलिब्रेट प्रोमो फेस्ट टुगेदर एंड थैंक यू ऑल, आप सभी का यहाँ पे आने के लिए। और आज की जो हमारी रात है, उसके जो इवेंट के जो फंक्शन है, उसके शुरुआती के लिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Ladies and gentlemen, moving ahead, our dignitaries going towards the selfie booth, after which we shall follow with release of lantern and bursting of crackers. Belai tong thok mani bisingti khatung mani bisingti jeng naroi rokni koklam ya farmani no jeng khao chaplai kha buskangni panda terik tebu kuthugo habui tongo rangsakni takubu khuk narok jotono no koinai jorao nasignani bagai tabungni buskangni siri ya farmungo belai naithoto becep fashion show representing the vibrant tradition and culture of different communities. Obono Tidul Nai, Obonka Panchali Deporma and team Tabukti Bechubu Naithatok traditional costume so by Norok by Siniranai, Norokni Kano, Deusha Mutu Shotondunai, Sini Hastetre Bravo, Kobangma Boshongrok, Tangi Dogo, Borokni Kanmung, Chumung, Borokni Fainai Shalni Panchipungno. Love sawi tabuk ni bechewo tinini sangsasak pandawo tabuk traditional costume so ungnai obechewo norok jotono belai keno lamsogo puilani simin norok tongo pai thak saratei norok tongnani ungthun tu na hengam program angin kan kal chho zelanga thu soi lampang kha kan zo to tu na chuanin zai le lamin hun kan mang to do na mi puite la ho mai loila an thut muna
tlomain om chun zom zelila tuna hian hal tho hal na te hal pu hal moi hal na hun te kan manga chumi zo chon zai le lam kan thirin kan ngai tha ho to don ani tabuk ni bechobo belai tong thoto khaparo air balloon tabuk ya pharjaknai ya karjaknai nokhani phasingo obo khaksangma tong thokma kathalaima tei phainai salno panjimani tuyi जों जतरो या फाखराबलायने come on big hand बेलाय बेलाय खेनो नायथतो ओ जों सासा पहर सिनि हायुं गोनांगै हास्ते गोनांगै वानसुक मुं कथां तै थिनां कथां तलांगै तैबो नायथतकनि बिसिंतै अबो बेलाय खेनो कचां ददर सिनि हास्ते त्रिपुरानो या फारथुं तै कथालायमुं तै फाइनाय सालनि पानजिमुंनो या फारनानि थुन नाउ traditional costume show. Obechebo a costume show no tui dulkha Panjali Debarma and team. Sini hau kabang mabosangrok thangai dago naithok nukthok tangai tui chawi nungai balai hamtotok chathotok borokni thinang tei wansuk mungrok balai kheno kathang tei kathar kaisabo song te kaisabo song bai kerengei belai tong thotok hapati bisingtei kethalai thangai tonglayo tabukni bechibo traditional costume show tabukni bechebo chung nailenai traditional costume show obechebo chung saimano chini haste triprao kabangma bosangrok thangai tongo kabangma bosarokni kanmung chumung sinimungni bisingtei tabuk chung sini khano lopsalainai traditional costume show obechebo balai naithotok haparo जों kanmung chumung bai sinilainani thangai tongo kaisa te kaisa bosongdo narok jotono koinai yafa kharapani bisingti lamsok layano traditional costume show no Ladies and gentlemen, now we bring to you the beautiful costumes of Tripura, wherein you will be witnessing many costumes that's been worn by the people of Tripura. And so, let us witness this beautiful, beautiful costumes of Tripura.
नायथक बाय मोजां जात नोंबाय आं खा गोदाल जात सिनि सिरिमुं बुइनि साय जुदा नायथक बो आं बुइनि साय जुदा त्रिपुरी Ladies and gentlemen, presenting to you the Tripuri. tuna hian nam sang sang thuam en tir mek ania mi pui then lo lo min aron kal su khan kut beng in kalo au thin don nia judaya ang khabai kha gedal jar shalmaniu nung bai gedal jar khapangbu nini mon tong jar jamatia an local mek lai hian mi pui then kut beng le au in ni lo lo mangu naithok mau buini sai juda kha kham mau bo buini sai juda khatung mau nungani samo tong thogobo ani ganao tripuri tuna local mek te Tripuri ani Hakung bukelele nang boyalele Hakung bukelele nang boyalele Sekang hipai di do oh yale kha kak jakya sakpang bo chalia nini samono tongo ang saltei nini bayani kanmong chukmong kha gedal jak jamatia tuna kan phir mek te hi jamatia nam ani Ladies and gentlemen, presenting to you the beautiful costume of Jamatia.
ya to lin no no ma te khai tong thong ma ne bising kiri ma sa phai sekang ya to lin no no ma te khai tong thong ma ne bising kiri ma sa phai ayang we yang ni borok te Chang bel mani bui no no chawla ani yak ni da kha tong thok mani got thok yang ya nai khato balai busang Sung re ta kere Ria. yang thang hima khajuwa tuna kan thir mek te hi riang nam thuam ani Kantha bubar koirong bubar bacagrong kantha bubar koirong bubar bacagrong aniya lekno chune manne rara kantha bubar koirong manne bubar bacagrong Ladies and gentlemen, the beautiful costume of Korea is being showcased in this match. Nakabasam lele batabakelele nakabasam lele batabakelele sekang himpai dito oh ayale tangthi kepegi thangani hai shukke kobonoi tonggani hai nai thok mani mokhon hingana o sabrum brum tonggani hai Tripura tuna kan thir mek te hi Tripura chunga tam pe pakhat Tripura har se ani Ladies and gentlemen, presenting to you the fifth nai thok o nai thok nang samo tongthi khapang tong photo asik khagdal jak garu tuna kan thir mek te hi bubar koirong garo nu pa ani gantha bubar koirong manne bubar bacagrong aniya lekno chune manne rara gantha bubar koirong manne bubar bacagrong gantha bubar koirong manne bubar bacagrong aniya lekno chune manne rara Ladies and gentlemen, presenting to you the Garo. Hakung bukelele nang boyalele Hakung bukelele nang boyalele sekang himpai dito oh ayale wana machisha hayung grangai siri mong siri Gigi mo samung sing bai gedal mani siri mong ni bubago chakma Tripura hian ham song sang chi pen song sang kan tam hle baya tuna kan thir mek te hi chakma ani Ladies and gentlemen, presenting to you the Chakma. sekang ya to linon mate khai tong thong mane bising kiri masa phai sekang ya to linon mate khai tong thong mane bising kiri masa phai ayang we yang ni borok te phai sa phai no ani yak ni da segi telang no Kusung re kere Kotok no yang mutang. thang himai kotok Kusung re koltinu kere sang bokolo yang thang himai sang koltinu kok bokolo khana to nai to muchang to khagdal photo koloi tuna kan thir mek te hi bubar bacagrong mizo nam peng chi khat nian soi thi bubar koloi bacagrong ani aniya lekno chune manne rara kantha bubar koirong manne
Mana bubar Ladies and bocagro gentlemen, Kanta bubar here korom comes the Mana bubar colloid. bocagro Ani alat no Nashine mani mani amane rara Nakabasam lele Batabakalele Nakabasam lele Batabakalele Sekang himpai dito Oh ayare Satung bai mutangjak Kanta bubar ruphaini korom satunggo Bubar bocagro sakno Kanta bubar bedokjak korom naithoto khapar bai Ani alat khasene no Nashine mani mani Hangri amane tangri rara tui tonggo Kanta bubar korom mo Mana bubar bocagro Kanta bubar Tuna kan korom kirmek Mana tuwa bubar moy ta bocagro ron Ani en alat tu no te Nashine mani mo mani amane rara ane. Ani alat no Nashine mani mani Ladies and gentlemen, presenting to you the mall. Ani alat no Nashine mani mani amane rara sini mungo uklogoya naithok mungo bo kisi saya khagdaljak khakrinjak naithokni haparo singmo himlaijak santal Kanta bubar korom Mana bubar Tuna kan bocagro kirmek te hi satal bubar korom. nam ane. Mana bubar bocagro Ani alat no Ladies and gentlemen, the Santas on the stage. Kanta bubar korom Mana bubar bocagro Kanta bubar korom Mana bubar bocagro Ani alat no Nashine mani mani amane rara Hapung mukelele Nang boyalele oh hapar bai mutangjak naithok mungo khasran sajak mijo Tuna kan kirmek te hi an tuwa matan puin kan sa thay na rin naman. Miso dupa ane. Ladies and gentlemen, the very own people of Jambu Hill, the Mizos. hamsak makupulung hau cubai manja nangga kupulung khas sajak hamsak mabiri murasing Tuna dupa tuwa kan kirmek te hi murasing nam ane. Sekang ya tolinon mati khai Tong thong mani bising bising kiri Ladies and masok gentlemen, pai here Sekang comes ya the tolinon Murasi. mati khai Tong thong mani bising bising kiri masok pai Ayang weyang ni borok ke pai sok pai no No ani yak nida segi telang no Husung re kere biyang thang himai Husung re kere biyang thang himai Kajuwa kuwak iha nokhatan shan adukiri nokbar wati bai mutangjak apang kibijak nuatia bubar bocagro Kanta bubar korom Tunay mading dupa tuwa te hi nuatia nam ane. Kanta bubar korom Mana bubar bocagro Kanta bubar korom Mana bubar bocagro Ani alat no Nashine mani mani amane rara Ladies and gentlemen, here comes the Nuatia. Nakabasam lele Batabakalele Nakabasam lele Batabakalele Sekang himpai dito Oh ayale Kanta bubar korom Bubar bocagro nairu Bubar korom Bubar naithogridu bocagro Ani alat no Nashine mani mani amane rara
tangyay tangthotok Mandan bubar bocagro balai phanginang bubar korom hapang Mandan bubar tangthotok bocagro kuki Aniya lagno Lasing na mandi manero Tuno nupatuak kan firmek tehi kuki nam andi. Aniya lagno Lasing na mandi manero Aniya lagno Ladies and gentlemen, this is the cookie. Nug yahai siniman yahai kiaba ani shamo ani gana o nini khamjakma tabu potong mani hai bubar korom machangja bubar budia Nangka bubar korom Mandan bubar Tuno bocagro nupatuak kan firmek tehi kukia nam andi. Gantha bubar korom Mandan bubar Such a bocagro beautiful Gantha costume bubar korom Mandan of bubar the bocagro Aniya lagno Lugia. Lasing na mandi manero Hapung mukelele nang boyalele Hapung mukelele nang boyalele Sek belai machangja khabai khelijak nini shamo angbo machangjak khashi Tuno nupatuak kan firmek tehi khasi nam andi. Ladies and gentlemen, the beautiful costume of Kasi has been showcased here. kha thang saja machang saja bubar korom kan mung chumung bai machangja bubar korom rupini bubar bocagro Aniya lagno An huboy tuno kan firmek tehi uzo nam peng Mandan bubar tikhat bocagro thawa an soichin bubar korom rupini nam bubar andi. bocagro Aniya lagno Lasing na mandi manero Ladies and gentlemen, presenting to you the Rupini. boyalele Hapung mukelele nang boyalele Sekang hipai dito Oyale belai machangjak belai sing sajak khamtatok chathatok lepcha Tuno kan firmek tehi lepcha nam andi. Ladies and gentlemen, presenting to you the left jaw. Sekang yak tolinon mati khai Tong thong mani bising kiri masak phai Sini munggo, hamjak munggo, tidul munggo, sungbo uklo goya, neng bai baksa, kabai katansa, utuy, Aniyak nida segi telang Tuno nupatuak makan firmek tehi ucoy Pusung nam andi. rekere biyang thang himai Kajuwa puwakte pertere Ladies and gentlemen, presenting to you the Uchoy. bubar korom bubar bocagro Kata bubar korom
bubar bacagro ani alagno chungne manne manne rara kantha bubar karo manne bubar bacagro kantha bubar karo manne bubar bacagro ani alagno chungne manne rara nakabasam lele batbakelele खा थांसाजा samlele सिरिमो मान्नानि बागै बरमनो नासिंजा बेलाय नायथतो ताबुक बोतंगो मुकुमु इहाओ मुंडा kantha bubar karo tunagan khirbek bubar dahi bacagro munda nam nupa andiya andihi tribal andi. Ladies and gentlemen, presenting to you the Munda. मुताइनो कौशल नायथकमानि मकलो तंगदगै थांगनो हाय नायदो नायथकरेदो वानसुग्रेदो खातांग्रेदो मणिपुरी Tunain ma thua moi takaranen tir nu patuak tehi Manipuri ane. Ladies and gentlemen, the beautifully crafted woman costume of the Manipuri. Gedaljak, mecangjak, kabai kakerenjak, sinimung lapsajak, kebang mabosong, borok kebang di sinimung ruo, Bengali. Tuna kan khirmek nu patuak sen anon haki Bengali thua mani. Ladies and gentlemen, presenting to you the Bengali. Sekaya tolino no mate khai tong thong mani bising bising kiri masok phai ayang weyang ni borok ke phai sok phai no no ani yak ni da segi telang no husung re kere ni biang thang himai husung re kere ni biang thang himai khaju wa puak te per tere bubar koiro bubar bacagro kantha bubar koiro bubar bacagro ani alakno chungne manne rara kantha bubar koiro manne bubar bacagro kantha bubar koiro manne bubar bacagro ani alakno chungne manne rara nakabasam lele batbakelele nakabasam lele batbakelele sekang himpai dito oh ayale kantha bubar koiro bubar bacagro kantha bubar koiro bubar bacagro ani alakno chungne manne rara kantha bubar koiro manne bubar bacagro
gantha bubar korom bener bubar bocagro ania legno shingne mande madiya manera 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 bubar korom mane bubar bocagro gantha bubar korom mane bubar bocagro ania legno shingne mande madiya manera gantha bubar korom mane bubar bocagro gantha bubar korom mane bubar bocagro ania legno shingne mande madiya manera hakung bukelele nang boyalele hakung bukelele nang boyalele sekang hipai di do oyale sekang yak tolinan mati khai tong thong mane bising kiri masak phai sekang yak tolinan mati khai tong thong mane bising kiri masak phai ayang weyang ni borok de pai sapai no ani yak nida segi telang no usung re kere biang thang himai usung re kere biang thang himai khajuwa puak tere gantha bubar korom bubar bocagro gantha bubar korom bubar bocagro ania legno shingne mande madiya manera gantha bubar korom bener bubar bocagro gantha bubar korom bener bubar bocagro ania legno shingne mande madiya manera Nakabasam lele, batabakelele. Nakabasam lele, batabakelele. Sekang himpai di do, oh ayale. Gantha bubar korom, bubar bocagro. Gantha bubar korom, bubar bocagro. Ania legno shingne mande madiya manera. Gantha bubar korom. Bener bubar bocagro gantha bubar korom bener bubar bocagro ania legno shingne mande madiya manera ania legno shingne mande madiya manera ania legno shingne mande madiya manera ania legno shingne mande madiya manera
bubar bercagrong gantha bubar korom maner bubar bercagrong ani alek no rasne mane mane rara gantha bubar korom maner bubar bercagrong gantha bubar korom maner bubar bercagrong ani alek no rasne mane rara Apung mukelele nang boyalele Apung mukelele nang boyalele Sekang himpai di do boyale Mukhang juda-juda hai phano kha thancha kok thai juda-juda hai phano kok mukaisa onai thok tirini horo sasong sidun nokhari iha nokha dali hal atukiri nopar wate kharang chubui norokni dogi o tokmani hai joto bothok no hamui chawi nai thok nukho hamkiri hamjak makoroi kaisa bothok bai sirungi hamsa tongri banthung Unity Promo Fest 2025 gantha bubar korom Naithoto Belai no Naithoto bubar korom bubar bercagrong Asik Jarate Belai no Naithoto Traditional Costume Show Sing Nai Lai Kha maner bubar bercagrong Nai Tongai Jotorang Sakita Kubuku Norok Jot Nuno Belai Kaya Hambai Say Oh Traditional Costume Show no Luaji Kha Barang Ganang Jug Panchali Deporma Sekang himpai di do Panchali ni bagi Waisya, come on! gantha bubar korom bubar bercagrong gantha bubar korom bubar bercagrong ani alek no dasne mane rara gantha bubar korom maner bubar bercagrong gantha bubar korom maner bubar bercagrong ani alek no dasne mane rara ani alek no dasne mane rara ani alek no Thank you so much. That was such a wonderful show. Such a wonderful traditional show that showcased amongst us. And so, ladies and gentlemen, are you ready to rock tonight? Okay! One more time! Everybody! Jampui! Are you ready? Yeah, if you're ready, I want all of you to come here, right here in front of me, right here. Leave your seats, come right here on the ground. I want you to see dancing on the floor tonight. And so, ready? Are you ready? Come on! Okay, people, please, raise your hand with me, raise your hand. Everybody there. This side, come on. Come forward. Shobai chole aso. Joto yang phadi, buskang phadi. Everybody come here. I want to see all of you. All right? Okay. So, hold on. We have still coming up more people to sing, entertain, and I'm here to call the most versatile singer of Tripura, Paramita, on the stage, please.
Ladies and gentlemen, put your hands together. Come on. Lovely audience. Parmita ni bagay hoise, come on. Thank you.
Thank you. Thank you. And thank you so much for having me tonight. Love you all, Bangwon! I'm so happy आप सब लोग यहाँ पर आए हैं. For the time being मुझे लगा था कि आप लोग यहाँ पर ऑडियंस बहुत कम होने वाला है आज, लेकिन टोटली आप लोगों ने ये गेम चेंज कर दिया. थैंक यू सो मच और ये प्रोग्राम एंजॉय करने के लिए भी. So are you all guys excited for tonight? So another song, Riyang song I'll be performing. Okay, Riyang song किसको आता है? I hope everybody knows. Yes, a dance number song. But I just want to ask you all, will you dance with me? Yes? All right. So the song which I'll be performing right now is Jingini Jingini! And you guys are Jingini Jingini tonight. So I want you all to sing with me. Not only dancing, but also you have to sing with me. So are you all guys ready to sing? Okay. Jingini, 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 bole. Jingini, jingini. Jingini, 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 bole. Jingini, chuiro. Ahoo! अच्छा ठीक है, डांस करोगे या मेरे साथ गाओगे? Which one you want to do? Both dancing and singing. Okay. Jingini 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 वाले नहीं डांस भी करना पड़ेगा. स्टेप्स तो पता है ना आप सबको? You know the steps, right?
चलो ऐसे करना है बस जिंगने 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 वाले जिंगने 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 वाले इधर से भी जिंगने 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 वाले जिंगने 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 वाले कर लिया थैंक यू सो मच तो अभी सब एक साथ चलो जिंगने 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 वाले जिंगने 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 वाले जिंगने 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 वाले जिंगने जिंगने शाम जिंगने 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 वाले जिंगने जुवाइरा आहू ओके और क्या चाहिए आपको हिंदी चाहिए एक थोड़ा रॉकिंग हो जाए So right now I'll be singing one Hindi song but again I'll come back to Cockbrook song of course तुलो तो होना चाहिए alright Ole mi puite in sum lewila amalam panga hianin ron phei kho mila ron kal kho mila thome tuna zai zo hian the prophets aron ding chuak to do na khong ain mi puite amalama hian ron phei kho mila lo mom hleang So are you ready? Once more! Some more noise. Some more noise. 1, 2, 3! Yeah, yeah. एक हो गए हम और तुम हम तो उड़ गए इधर हम एक हो गए हम और तुम तो उड़ गए इधर तो के पाया मस्ती में तो के रे हम पहली बार मिले तुम निकले तुम पे ये जवानी धीरे धीरे मचले रे हमला
खिली चांदनी जैसा ये बदन जन्म मिला तुमको मन में सोचा था जैसा रूप तेरा आया नजर हमको सितम खुली खुली सनम गोल गोली बाहें करती है यूं हमें तुम जब गले लगाए वही गए हम्मा 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 हे हम्मा 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 हम और तुम तो उड़ गए तेरे तो खन की पायल मस्ती में तो गाऊंगा खिली चांदनी जैसा ये बदन जन्म मिला तुमको मन में सोचा था जैसा रूप तेरा आया नजर हमको सितम खुली खुली गरम गोरी गोरी बाहें करती है तू हमें तुम जब गले लगाए तो हो ही गए Everyone! Hands up! हम्मा 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 हे हम्मा 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 Thank you. So हम्मा लगा enjoy किया you guys enjoyed it right so now you want tulung for last time tulung के लिए I want some noise from the back side as well not only from the front but I want someone noise from the back side so are you guys ready for tulung Love you all, Mahmood. Thank you so much for having me again and again. Last year also I came, if I'm not wrong. देखा ना मुझे last year? Yes. And thank you. आज इस बार फिर से मैं आप सबके सामने आई हूँ. And thanks to Tripura Tourism Department for organizing such a beautiful program every year. We really appreciate your work, your everything. So, can you all guys put your applause in once more? Make some noise for Tripura Tourism once more time. Thank you. Ready for Tulu now? Chalo, 1, 2, 3, go!
नशिगी तेरे खिलगे खत्म होंगे आप लोगों ने बहुत स्पीड डांस कर लिया, अब धीरे धीरे करते हैं, धीरे धीरे होगा। तोलो 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 aku tayane tangane ke tupai thangane titili khawe thangane once more tangane ke tupai thangane titili khawe thangane tolo tolo aku tayane tolo tolo aku tayane हो गया एनर्जी आ गई ना वापस ओके सबको गाना है एक साथ ओके दिस इज माय लास्ट सॉन्ग सो आई वांट यू गाइस टू जॉइन विद मी आर यू ऑल जॉइनिंग यस तुलो 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 once more तुलो 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 1 2 3 go तुलो तुलो aku tayane tulo tulo aku tayane tangane ke tupai tangane titili khawe tangane tangane ke tupai tangane titili khawe tangane hai tulo tulo aku tayane tulo tulo aku tayane tulo tulo aku tayane tulo tulo aku thank you good night you all love you all Thank you so much, Paramita, for that wonderful entertainment music amongst us. Bangun Bahai Matong. Once again, Bahai Matong. Belai belai kena hambai narak jodoh Tripura Tourism Department ni bagai. Come on, once again जोरदार ताली और एक बार हो जाए. Thank you. Ladies and gentlemen, this is Usha Debarma. Thank you. And he is ST. And I am Milton. Not scheduled tribe, okay? Come on. Give me your full name. Kelal siam tharasai lo gania zanina in ma thu puang tu mi zo tongaron puang chin tu hogani. Tuna chuan kan ha lele mem. Program akhar kan item sahan kan lut to do na. Tuna chuan the prophets
Mizoram charon kalde kan som to doni kan lam to dem ko ai mi pui ta kha lam tu lam ai ron chua khom leila thut na kha chu thut na ni a tu na chon thut hun na ni to lo ni oh kan sain kan dinga kan lamanga zani ni nuam theyang bere kan phang doni ole tu na chuan the prophets on in buat sai chungin hun toy te kan lo la rianga okay let us now welcome the team from Mizoram, the prophets on the stage, please. From Mizoram. Thank you. আরেকটা কথা বলবো, আমাদের সঙ্গে তিনজন মিনিস্টার আছেন আর বাকি ডিগনিটরিজরা সবাই ওইদিকে বসে আছেন ওনাদের জন্য और एक बार जोरदार तालियां हो जाए थैंक यू Hello. Ole, tu dah here? Hello. Oh, kan bente anin ring to ami puilam kan in ring to em. Tu na in mel shia tirna toy te kan neyang. Azai turber kan vocals. Ruat kima. Oh. Kan lead guitarist Eric. Keyboardist Samuel.
Drums, Emesa. Kan bass guitarist Gordon. Lehtuna Chuan. Arkuda stage. Kan lan tongan duang tokin na ron sa patal doon ni. Hello. 我给你背这波雷多了吧？我们在空中的我睇睇噶，跟拉嘛，你变过。Here we stand, worlds apart, hearts are broken two. Sleepless night, losing ground, I'm reaching for you. Feeling that it's gone, can change your mind. If we can go on to survive the tide, love the light. Someday love will find you.
帮主路马飞飞哦。Let's go. Mama, take this patch from me. I can't use it anymore. It's getting too dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Hey, 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 hey. Knock, knock, knocking on heaven's door. Hey, 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 hey. Knock, knock, knocking on heaven's door. Oh, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Oh, yeah, yeah. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. Feels like I'm knocking on heaven's door. Hey, 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 hey. Knock, knock, knocking on heaven's door. Hey, 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 hey. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Ooh, yeah, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Ooh, yeah, yeah, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Hey, 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 hey. Oh, yeah, yeah, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Ooh, yeah, yeah.
just do what he please. Yeah! Let's go, come on. He wear no shoe shine, he got Trojan football, he got mighty finger, he should Coca-Cola, he said, I know you, you know me. One thing I can tell you is you got to be free. Come on, come together right now over me. He got production, he got Warren's Gambit, he got no sidewalk, he won Spider Cracker, he got feet down below his knees. Hold you in his arm till you can feel his disease. Come together right now over me. Come on, suone, oh! He got early warning, he got muddy water, he won mojo filter, he said 1 and 1 is 3. Got to be good looking, cause it's so hard to see. So come together right now over me. Mình dâu lá sập về thu mua.
sai để phải không phải đâu suy lung lên đi tua hari hin lại duka yang dengerin sampai datang sulit kamu. Orang pay nó tỏ rồi kan du tok trep to se kan phai la mang o kha lai thu te po kha do pay pek bola Và sai này phải không? Mà sẽ biết sai nên đến bên thang lưu hiền mô Sĩ ra nhìn đôi cái lao để xí Ồ sai rồi mà đi không? Ồ đi chạm vui giấc mơ mỗi thiên lại come true riêng lúc một tan riêng anh lối trôi chế chung lẽ xua tên lẽ sai này phải không hay là không? Phòng chẳng im piara run remila Anema na phòng run manu chua Để cần phải sai rồi, cần phải đâu Mà sẽ biết sai em đến bên thang lưu hiền mô Sĩ
โอ้ตัวนี้กันละตกนะเพื่อถูรันตัวไทยเท่เราก็โคบอกว่ากันล้างแฟกตัวนี่กันใช้แฟกบัวอินเทียมแฟกตัว一定流传，嘎忒忒了，就能那面，谁做样样，民做木兰，哦，trang那嘛，你穿都爱上，阿金都爱，Come on，快乐，一定流传，嘎忒忒了，就能那面，谁做样样，民做木兰，哦，trang那嘛。Got him line up, I don't pay no. He's so line up, I'm the big hero. They're trying to blow him. I'm just about to feel. They're trying to my life. The big hero, Olha, 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 não se cansa. Andon de a família, Latina, a campelo, isso laina, Titilo, me trai andon e oh here truly, me trai andon e一些天头的落地落地，连我们是不能发现，一些天头的落，做浪花人黑路马伊拉，心里点干黑都知，再来嘞，爱你了。In room上的梦贝拉。We'll pick slow, hey.
ขึ้นลงไง Hello. Thank you so much, people, for the wonderful, wonderful music entertainment. And I'd like to thank all of you, the prophets. Belai, belai. Knatatok. Te naitatok. Prophet Nibagi, come on! Thank you. And so, ladies and gentlemen, are you ready for another team? Yeah. So, we're here with another band that's called Koloma. All right? It's a fusion band, tradition and Western band. And so, they seems to be so meek, they seems to be so beautiful, they seems to be so nice. And so, ladies and gentlemen, I'm here to bring you and present to you the Koloma band, who's been performing in Zero and other places, and the music that has been played during the time of the traditional costume shows, you have heard them, and they will be entertaining you so much tonight. And so, ladies and gentlemen, one more time for the Koloma band on the stage, please. Come on. Yeah. Thank you. The Unity Promo Fest 2025 has given us so much of opportunity to progress in the field of music and entertainment, and also to help promote the tourism department, and has been helping a lot of people to be able to, promote the tourism. And Jampu Hill has been such a wonderful place for Tripura. And so, ladies and gentlemen, this is the fourth destination of Unity Promo Fest 2025. And the next destination is going to be at Nirmahal. I invite all of you to come down there and have lots and lots of fun. And also, ladies and gentlemen, let me also tell you that on the 12th of December, that's going to be another show at the Astral Ground, and it's going to be a huge round of group of people who will be having such a wonderful time to enjoy the winter. And so I'm sure all of you are enjoying tonight, and let me hear you one more time. Ladies and gentlemen, I want to hear you scream, are you ready? One more time, this side. Are you ready? This side. Are you ready? Yeah. And this side. 1, 2, 3, go! Thank you. So, let's now listen to the beautiful band that is Koloma Band on the stage, please, ladies and gentlemen. It's going to be a fusion band, so you'll have such a wonderful joy tonight. So, people, you should be ready to entertain yourself. Hello, hello. Oh, karlaga tupoi mogan puang lok ange. Lam tual area han lir thei chabi ti bo anoma. Khongain achar kan oman izuan kan volunteer tu mo ber hne na khan lo lan chong taula lo mom hleang. Le he item so hian kan nga le le me mai lel kiki le Rebecca ite. An lo ma chu wa chuan mi pui te tu ma la trin lo tu ra ni. An ni sai zo vele hian kan sa pataliang.
Check. hello ole mi puite latin mai lawela tu da kan item si lani ran nei do na ani bu sai na lali ni ma se zan ari do wangin lani turin kan ti saka lani an nei zo hian nil ki le rebecca iten an perform do na ni mi puite khong in stage malama in hor khom leila kan performers te au phur turin chan in le teang Kulumka. Cibai Bangmung. Before the start, we need some cheers from the audience. Little more. There cheers, Nangoseng. Okay, thank you, Bangmung. You are beautiful. Very nice, huh? We are Koloma, here to give you the vibe of our songs. So mostly our songs going to be more in depth of emotions, folk fusions. So hope you guys enjoy, because maybe our language is Kokborok, but we hope you guys enjoy the music. It's a universal, so let's enjoy. Okay, drum is getting some technical issues. So before that, can I talk something? What my friend Bhaskar, the lead guitarist, he said, our songs are very related to nature. Is it? Yeah, obviously. We are from Tripura. We are very close to nature. Here, when I come to the Bangmuno, it's very close to nature. We know that it is the cleanest village of Tripura. We're very proud
when you go to outside of Tripura, we say we also have some village. That's the cleanest village of Tripura. Actually, not only Tripura, I think. So all of the India also have the name this Bangmung village. I hope so. And Shillong also have some villages like. We can so proudly say Tripura also has the cleanest village. Okay, thank you. Let's start. Shall we start? Masing Jara, it's a song about the seasons of winter. Berisik buraru kuja, cerai rori kato kaja, ya kung hadile nanja, ya gobo maju deja, sima sagnang logire kaja, masing siare longja. Kirang songja, sedih mo sedih denja, nogo taru ay kaja, mulai cakay songja, apoy kirang berja, masing siari longja. Nakilaku na je kamrung jag bilak pasang sa kaija, kaija tay nam daruk jag, pisau si jing jag jag. Kami tay kumi tandri muja, cererok tola kutub ja, buburo ka say jagiri ja, kapag ko kiri mahab ja. Aping sigla jaja, kumsa kumwak thay barja, sigla rupni khambang tong thokja, oi masing bathai theja, sila to bisi bereja, masing si ari longja.
Jadu. আমার গিটারের সাউন্ডটা বাকি সব মনিটরে একটু একটু বাড়ায় দিও। Our next song is Jaduni Sumui. It's all about the love and the blue. Jaduni sumoi Korang kinawai Kabang beda yo bolong kinagi Bersampai tanggo kage Bersukai tanggo bide Tasundini sumoi Nakhani cumuy naratare Kapag tanga ko bane Kipilay bupuru Wadege Baliyaan sawe Dubu Jabune orowane Bisa pancelai Saidu kubumul Tanah anggorowane Tasudini sumui Hatal kekerang Bahai notubui Lagi majilotani bahai sapule Ano hatalo bilang na bagay Anihilog isang kere Tasot dinini sumoy Hera 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 ra 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 Tasudini sumoy Jaduni sumoy Orang kenal Jalani kiaga kumbui
Bahaynari wasare Kolina logi kire Kasubdini ni sumoy Kasubdini ni sumoy Thank you, lovely. Bang Mung. Thank you so much. Thank you For so the much. sumoy, one more applause for Atukri. We want to thank the tourism department also for having us. This is going to be our last song, and this song already you have heard in the attire show. So hope you guys enjoy and also have a little twist on your waist. So we're gonna have a last song of ours. So let's groove it. It's a Gantha Booba! Gantha was a flower. ये एक फूल है जो ट्विस्टेड फ्लावर है इसको तो उसको देख के एक पोएम लिखा गया तो उसके ऊपर एक गाना बनाया गया है तो कंपेयर किया गया बहुत सारा चीजों से तो सुनिए बस just listen and enjoy and yeah don't forget to twist your hips okay Kamaria Kamaria let's go. All together we're gonna also have the fun on the stage, and off stage we want you to shake your booties. Jump, 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 jump! Bubar koiro, mana bubar buat sagro, kata bubar koiro, mana bubar buat sagro. Ani ya lekno kasih tebat ke, mana ya bendera ram. Bubar koiro, mana bubar buat sagro, kata bubar koiro, mana bubar buat sagro. Ani ya lekno kasih tebat ke, mana ya bendera ram. Sekaya toleh nono mati kai Tong mani bising diri masa baik Sekaya toleh nono mati kai Tong mani bising diri masa baik Ayang uyang ni borok ke pai sapai no Nono ane hamida koge delano Busung rekere biang kang hime Busung rekere biang kang hime Haju aku ate bener-bener Mana bubar koiro, mana bubar bocaro Mana bubar koiro, mana
bubar bo chagram ani ya lukno nasik na ban em dan ya bendera kata bubar karam mana bubar bo chagram kata bubar karam mana bubar bo chagram ani ya lukno nasik na ban em dan ya bendera Bakelele, tempoyalele, bate bakelele, tempoyalele, sikang himay dito, oh yale. Kantha bubar karo, mana bubar bocaro, kantha bubar karo, mana bubar bocaro. Ani ya lekno, nasik na mane, mana ya bandera ra. Ani ya lekno, nasik na mane, mana ya bandera ra. Ani ya lekno, nasik na mane, mana ya bandera ra. Ani ya lekno, nasik na mane, mana ya bandera ra. Ani ya lekno, nasik na mane, mana ya bandera ra. Thank you so much, Coloma Band, for that wonderful music that you have entertained us. And so, ladies and gentlemen, let's now welcome another band amongst us. Little Kiki and Rebecca on the stage, please. Ladies and gentlemen, come on! Put your hands together! Mi puite, ipung ko mango. Lil Kiki le Rebecca. Anu pa into na perform to rin kan some. Hello. Hello. Oh, ganti ve thuang. Oh, duai nan zaire shet. Kan lawang, dro. Ka duai nan zaire shet. Zabui pite ka in ringe. Kai ringe. Kan lam do re. Kan zai do re. Kan zayang kan lamang local khom rau Zampui thalai te kan ringe kan lam do ne kan lamang Hello. Azan radio to cái mà đi vào ngã lộm về cho trang thì khai in chung lộm thuกันsấy mà mua là giảm bụi trở lại thì in chung lộm thuกันsấy mà là gì local khom sẽ là hey guys local về ulo hey local do lâu mi local do lâu mi kan lamang oh cái này em local khom kan tam huna kan sayang lam tham kan huna kan sayang yes oh alo mom milang hoa khám saba karon zai har khop mày zai na hianin cái thằng sung khop mày aron sayang
จำปุ้ยตั้งตรงอาหารกันไว้ขัดรอนเพอร์ฟอร์มนั่นเนี่ยกันง่ายรู้เอ็มมาตัวนี้มีปุ้ยจงเตะอบิกินชัลไลเตมินสปอร์ตน่ะอินสุงอารมณ์ทุกกันสวยนี่Come on! Let's go! Get it again! Hey, 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 hey! 2, 3! Insenarun ka building what pot wakati Nang nenarun pun nalen dun kawa masih Kating lau It's a moy Kakutit sa turin ka donin kalay Kaswang tua suya ka panikan Titswan min ngay na tubin siya maseta Krama min siya ka rin silaw Ate Kem! En potila! Invent yame! Isa Ringot mo Come on! 1, 2, 3! Insenarun ka building what pot wakati Nang nenarun pun nalen dun kawa masih Kating lau It's a moy Sao lấy đi muốn ta cắt đủ xếp thủ chén lầu chua ni nắp phụ thì lăn xẻ lầu biang sum man này so ai là ba san tum cà phê you beautiful so là party tune you have a tool so boy so your voices some boy it's your choice son loi te akan em kan lan se ma te ta tùy loạn su nẹp te at chul la chul chua nang sầu yang ka thin lung in luang พวงปุ๋ยเล่จานตั้งคิงอย่างนี้ในเรามอยสังฟ้าลินอิมมอยน่าสวยน่าเปิดกับจิลรีเดียดเตียดเตียดคานให้คิงกระตูนูโจบินทูบิอะไรเวลาคิวนูตุกวันนั้นเอลชะทันกอมบินติละจับเปิดแต่น่าไอซังอินทราเอาตะตูนมังโปสวยเฟียโซโลเซลบินทำเลยชัดน่าอันไหนอันปุยตามโปยอีทำฝักส่งง่ายเรามอยน่าเซมยะมอยน่าเซมcho mình em thầy im môi cho từng ngôi rồi mình sẽ còn lâu dài Go! 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 Nang nena run mun nalen dun kawa masih Kating lau It's a moy Cầm má ngày na làm choang rồi tất cả đi là Come on! Rút ta theo lưu luật bỏ đoàn cái gì Vẫn luồng về It's a moy Kating lau It's a moy Anh luồng mất thì em Ok Cần nuôi lẩu dài càng xế Dài sắc lúc là Chân chứ bây giờ cái dài về thương Hẳn dài sắc lúc là Em đi mò Cái dài sạc đồn mò Ê cái sạc à Cái nụ la ngày nhìn tù mê Cái đi em Cái nụ la ngày nhìn cái tiếng Let's go Come on! Hey, 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 hey! Put your hands up!
put your hands up. Imoy na zong te katan, Silvia ruan lau hianan sam, I om moy ber katan, du tu tin du ten kasam, san tin kangaya angay siya kangay, Inga po to ni say zun siya kangay, Katsan turak wan uruan su kay zon kalang, Takyang ko amin adang vet kapaw, Zingat kang atsunat kang asan, Dakartinin na ngay nakalan, Katani na pang mga kaona arin, Katanso na tingto kasanso katelaw, Ajul pa'y tuwan kay suhon po kasyelaw, Anun siya amoya, anun luy kaen, Anuy laulek lain pa na hikamuya, Alimti kasya tuwan lom labing kanuy, Kanulang eni, Kanulang eni, Lungatum zawanti, Lungatum zawanti, Lom lawanti tumian kini lomi, Azuni na buwal at may kalawni, Katsadami kung zawtuan nom, Lawanuy melangoy, Ay kasawlaw, Kanulang eni, Kanulang eni, Lungatum zawanti, Lungatum zawanti, Lom lawanuy tumian kini lomi, Azuni na buwal at may kalawni, Katsadangi kung zawtuan nom, Lawanuy melamoy, Ay kasawlaw. Woo! Có mga ngày vết sâu Dinh kara trăng nặng ngayin Nia her liam siya lâu layin San khua a lâu kaya nang ngay kazay Mga ngày na lùi pui nang nen kan dai kai A tok vel kimel matuya low phone Poi ti su mga ngày na tinga tu so An pay chen chen an tu dan dan son yak ang miang Kang im dun lai mu tay mia lâu hầu Ek tin nghe tu tay chia tang im ti nghe tin nghe min tu tay kay ve me ka ti Ek an nghe min tu lâu te lu lang ka say e ma tin ni Tu lâu thay lâu kan ni ni ma na Ti te hian ti ro ti ka ton na sin ma top pi ka sar kalani Ni e is ve chini a ti kore ani Ka ngai zong ka chian le ka nuwa po mani Kanulang e ni Kanulang e ni Lungatum zawanti Lungatum zawanti Lom lawanui tumi anti ni lomi Azuni na buwal at may kalawni Katsadangi kung zawtuan nom Lawanui melamoy Ay kasawlaw Kanulang e ni Kanulang e ni Lungatum zawanti Lungatum zawanti Lom lawanui tumi anti ni lomi Azuni na buwal at may kalawni Katsadami kung zawtuan nom Lawanui melamoy Ay kasawlaw Woo! Woo! Hey! Ho! 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 Hey! Ho! 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 Go! 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 Ano ang madiya? Ano ang madiya? Ay, ang sakango. Eng mo itu! Eng mo itu! Eng mo itu! Lal sa siyang. Kayo rin nga. Làm hả? Come on. Inuiri amor. Itan ko ang katson. Kalong ron po'y. Tsahang ay nabay. Inuiri amor. Itan ko ang katson.
lung run quê cha hàng ngày nào đây đủ lại mi u lên môi cắt xuang thầy em che isak mê la ta ra sam nghe cả pu lâu lút tục tị kính lẹ lút tục bên buộc kính tè đủ lại men môi đủ lại men môi mel môi cắt khăng xe miu an ném môi nang nghe sun pur chu iso lấy đi mình ta chin isu zama lâu luang ra linh bồi khe lấy ril phần hè am ten ka bai sa ki tram nen sẽ cái việc chụp yên anh lui nị tạm thời này chú cái thìn lông này từ từ nô tô cái thìn lông này tuy nị về chú hay chỉ cái chơi giúp cả trong môi chụp tu anh non thầy thố em đi thì cái lâu đi đi lóm lâu ít đi con ngồi thâu giật lạc lâu lẽ tiền đi dù nên tiền qua đến thì xóa nín dần qua in lên tiền khu mi nắng nhẹ 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 cả ngày hàng nên tu nằm tiếng tiền su tiền cái mà nên coi tiền tiền phăng tu nằm mê lắm môi mê inui amor itat quang cả rồi cả lung run quê cha hàng ngày nào bay itat quang cả rồi cả lung run quê cha hàng ngày nào bay đủ lại mi tệ khen lộcไปโตตะเวยขัดลาดกูทางลุงเล่นเยี่ยมดอกฟันลุงมินเล่นโตลุงเล่นแหมโตอีฟองกินเสียงเลิกเสียงอีเจ้ามาพี่กะเสาเราเป็นกะดีอีลิมนานีโซกัมบิดตุยโปกังมาเซยหุยกะตีพนหุยอีตานควางกะโซกะลุงรุนปุยcha hàng ngày nào bay làm mà ô hey 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 ha 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 inui amor itan quang ga so kalung run poi cha hàng ngày nào đây đủ lại mi anh ngồi ăn gì em ngồi ăn gì vô cần in tông y ti palem ni yan cần ni po hi cần đủ thân em ni cần ti do miกันดูทันไม่ลบเลยสักไม่เล่าสายพี่เราวะชินุนเฮียอาเลมาเซยอมเมkadam na partin vulan sing moye ngai na chuan kayang lung moltan sem dam ki fi min noye rau kale ni no atona ngai na o atwalin cây cái giam về cây đi nghe ruộng ô cần in tông đi thì palem đi chuyện cần đi po hi cần đủ cần đêm đi isun cây cá lâu vài ro sinh mê tô non phác ya làm đây anh đi ô tang tim mua tìm thì phiền ra cả phăng hàng ta repang start to say lo start to say lo ka du lum lo chok in du lo la mi du ro kai chuan in du ka du to min du la ka nin du tun don ya an wa mong pai ka ni me don sia
อีฉันน่ะสัวเสลงตุกกังไงพาที่ลุงสักตักขินวะกันนี่ไผ่ชาเตียเสียงเรื่องใส่สามสีเสียลินชวนมากับตัวเงยอย่างเชลีกันนี่เบิ้งฮัลโหลกันนิ่งต้องฮีที่ปะเล่นดีเชื่อกันดีพอฮีกันดูทันเล่นดีอีสูนไก่กาลวายรอฉันมีทุนทางเดียวลำในอันนี้โอ้กาติโอ้ที่ไม่ฟินยากาฟังมีตาโอ้ดาวติงมัวติงตุยฟินเรียกาฝรั่งอีตากันดูโตกโตไม่โดมีอ๋ออันนี้ส่วนกันดูแล้ว performance มีสมตั้งอะไรน้องตะลงอ๋อมีรีน้องมีเราเปล่าสั่งให้ชุนลามนะจีเนี่ยลามหุดตัวรอที่เดี๋ยวหุดตัวมีเรื่องของเขาไม่รู้เพลสักกันลามหุดตังจำบุญเฉลยแต่กันลักกิมแต่รอกันลักกิมไอ้ไก่ปงกระดูเจ้ามีเรื่องของเขาไม่เลยสักนั่งนี่พกกระดูเจ้าฮัลโหลอ๋อกันดูเราใจไปเลยรกหรอเสียอ๋อเราดวดเราอ๋อนี่เราดวดตอนตรออะไรดูน่ะกันดูเสียเราเอ็มไหมรันใจตอนนั้นนี่อะไรฮัลโหลเอ็งกันสักกังกันคว้ามั้กันคว้าจู่อัตบละมาลามนั่นกันพังกันไอชุนสมัสังกันไอชุนกันสังจวนนี้โฟนอินในเวกโดนาอินโฟนแฟลชไลท์ค่ะอนเวกิลันดัลโดนเอตรอวิดีโอที่เขาดูเวดอนเสียอินหลังเวลวังตีกันเราเสียกันไอชุนกันสังmonitor rahan track hi ka azoi to pani chumo melody chat sak le abul changin melody sak avan moi he tro moi le tok chinh mịt mình mối tê cần nên vẫn bận rộn lệ anh đốn lò vai in đi địa in lê min lại khoai vار đu nàng mà sẽ mô bồi tê cái tan sang lúa châu lầu vai chân đi mà la tìm mây bộ hiền cái trắng sáng cái ti và nâng như làm ní mỗi nơi tìm đến là toàn chỉ tìm cho
irin kha ka lim pui kan nei zong zong lâu ni ka che kan nei chun lâu ni la ka bai đó nong se lin ka ba na bo la lam tu li thai do na la no val buan zinga nang nghe hi lâu ni e ka ta na kwa ni quan chang a pe thin thi a một bu to ka no song môi lấy tim mà cái tan con va đi nghe sang xóa la 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 na 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 mong ngày lên thì cứ vang tuôn lại chân na cái thiên lung giống nghĩ tan cái lan mà sẽ mình đi kết chết sức su cái này chuồn năn đi khá và đừng nghĩ làm đi ngồi nào đừng nghe lời con chỉ biết tin chắc phải yên con chỉ biết gặp ba đã bỏ la làm tôi lý thay đồ nào la nó phải buồn gì là nang nghe hi lâu đi e cái ta là con đi con cho mà bây giờ quý à một phút to ca nó trong môi lấy tim mà cái tan con va đi nghe sang xóa la 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 na 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 Chuan kan khóa kan ti to mai don na mi kan sa je lang kan khóa chu mi la play sak mai in mu ta chuak te haya ha hey ha ha che hey ha 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 hey ha 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 hey ha 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 dai fi na pare zin ka na chua sirva an shame nilum malo chua shimi kan lo me thorim na kya anh hel ban san nin nilum kan ai za e tol ta ka yan ai zo nge pang zo la lung lei nge lung da ya ruan la lunga nge cham pai zo Christmas ma kya ma kan man do len wa de ne mas long tu rin kan fwa ne per khwang rem min kan sa ye uwa ma kan sa e kan lo me kan ha le kam ten Christmas kan mang e sikri ain kan sa ye uwa ma kan sa e hey ha che hey ha 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 hey ha ha ano me Hilin hare siam tu ku chua chiao chung ra môi tu
Apa Noam Pedro? Ano am hle mai? Ke ma chang chuan top nan sap la kan sabyang pakhat cha kan lamang kan lam ton in thiam vek ti ka sha breadless coming low place kan hello Kaya The daylight's fading slowly. The time with you is standing still. I'm waiting for you only. The slightest touch and I'll feel weak. I cannot lie from you. I cannot hide. I'm losing will to try. Can't hide it, can't fight it. So go on, come on, leave me breathless, stop me, tease me until I can't deny this love and feeling. Make me long for your kiss. Go on, yeah, come on. Woo! in bahan lam hiam em ve. And if there's no tomorrow, I know we have this here and now. I'm happy just to have you. You're all the love I need somehow. It's like a dream, although I'm not asleep. I never want to wake up. Don't lose it, don't leave it. So go on, come on, leave me breathless, stop me, tease me until I can't deny this love and feeling. Make me long for your kiss. Go on, wait, come on. Woo! La 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 la, la 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 la. When I can't lie from you, I cannot hide. I'm losing will to try. Can't hide it, can't fight it. So go on, come on, leave me breathless, stop me, tease me until I can't deny this love and feeling. Make me long for your kiss. Go on, come on, leave me breathless. Go on, come on, leave me breathless. Go on, come on, leave me breathless. Go on, Kalome.
Thank you so much, Rebecca. Right, okay. Thank you so much. Sorry to keep you waiting for so long. Thank you so much, people. That's going to be all 8 for tonight, and let's call it out for tonight and say good night to all of you. Ladies and gentlemen, we will see you tomorrow, and it's going to be more fun tomorrow night. And I'm sure all of you have had enough fun tonight. So go home, sleep well, come back tomorrow, and we will have more fun tomorrow night. Thank you so much. Good night, everyone. Goodbye. Hello, goodbye, everyone. Tomorrow there's going to be more of entertainment, and there's going to be more of new bands coming in. And so I'm sure all of you will come back tomorrow at 11 a.m. Tomorrow at 11 a.m. there's going to be indigenous traditional games and sports. Also at 3 p.m. we will have Green Hill Homestay Vangmun inauguration, and there's going to be a photography competition as well. And so, ladies and gentlemen, there's going to be more of solo performance by local Jampoi artists, also performance by FM Brew Modern Fusion, also performance by Siampui Ralte, and performance by 100 Years Rock Band from Jampui Hill, performance by Korang Musical Band, performance by Mary Dowing Dongi and her troops from Mizoram, performance by Liliak and Jake, musical band from Mizoram, and lots more, ladies and gentlemen. So thank you so much for being such wonderful audience tonight. Photo competition ZPS buat sa ikanak tu tlai dar nga thlengin na submit thai do na mobile phone ani emo camera pangai ani emo kami mga thalak thelu du piang tan naktu dar nga thlengin a submit thai do na ni team kha unity ti ani in zavai mang tha vek ule hambai